шувуу шиг чамд хүслээд дэлгэж болдоггүй. Өөр хүнтэй гэдгийг мэдсээр байж сэтгэлээ хорёод дилээгүй. Намайг март гэж чи олон удаа хэлж хол гэд энд олон удаа хөөж байсан гэлээгээд шантраагүй. Энэ сэтгэл амархан хувирдаггүй. Чамайг надтай байх боломжгүй гин би мэдсээр байж авцуухыг оролдон гэхдээ бас түн шиг гологдон. Би түүний сэтгэлд хүрэхгүй гэн мэдсээр байж дурлуулахыг оролдон гэхдээ бас нүдэнд үзүүлэгдээ. Чамайг надтай байх боломжгүй гэн би мэдсээр байж авцуухыг оролдон гэхдээ бас түн шиг гологдон. Би түүний сэтгэлд хүрэхгүй гэн мэдсээр байж дурлуулахыг оролдон гэхдээ бас нүдэнд үзүүлэгдээ. Би хаяа бодон сон Румын бүгж балаж ах мөнгөөс би ноо 10 жилээс чамайг олсон жавсан дам минь муу. Олон охид өгмөн сосон гэвчин чиний доо чиний л доор би үргэлж моон байдаг болохоор ч монгор том байлоо. Авдаг бастарсан сэтгэлээ би ноо үлгэр зүчиг юм би унтаа сэрлөө. Би хэллөө чамайг март гэж чи олон удаа надад дэлдэх чудатараа чилэж чимээ хажуу үлцээ үрдээ. Намайг март гэж чам тарих шимнэ зүрх би ч намайг зүглээ. Миний хажуу чимээ хажуу үлцээ үрэрч. Бид нулимсар цаашаан шүүдрийн усгүй газар сэтгэл чинь өөрөхгүй. Би өөрөөр өгсөн өрсөрдөг төрлийн хүн. Бид нулимсар цаашаан шүүдрийн усгүй газар сэтгэл чинь өөрөхгүй. Бас ганцаардах дуртай ганцаардах төрлийн хүн. Чамайг надтай байх боломжгүй гэн би мэдсээр байж авцуухыг оролдон гэхдээ бас түн шиг гологдон. Би түүний сэтгэлд хүрэхгүй гэн мэдсээр байж дурлуулахыг оролдон гэхдээ бас нүдэнд үзүүлэгдээ. Big stand so big. Би дооронд орсон шувуу шиг чамд хүслээд дэлгэж болдоггүй. Өөр хүнтэй гэдгийг мэдсээр байж сэтгэлээ хорёод дилээгүй. Намайг март гэж чи олон удаа хэлж хол гэд энд олон удаа хөөж байсан гэлээгээд шантраагүй. Энэ сэтгэл амархан хувирдаггүй. Чамайг надтай байх боломжгүй гэн би мэдсээр байж авцуухыг оролдон гэхдээ бас түн шиг гологдон. Би түүний сэтгэлд хүрэхгүй гэн мэдсээр байж дурлуулахыг оролдон гэхдээ бас нүдэнд үзүүлэгдээ. Чамайг надтай байх боломжгүй гэн би мэдсээр байж авцуухыг оролдон гэхдээ бас түн шиг гологдон. Би түүний сэтгэлд хүрэхгүй гэн мэдсээр байж дурлуулахыг оролдон гэхдээ бас нүдэнд үзүүлэгдээ. Би хаяа бодон сон Румын бүгж балаж ах мөнгөөс би ноо 10 жилээс чамайг олсон жавсан дам минь муу. Олон охид өгмөн сосон гэвчин чиний доо чиний л доор би үргэлж моон байдаг болохоор ч монгор том байлоо. Авдаг бастарсан сэтгэлээ би ноо үлгэр зүчиг юм би унтаа сэрлөө. Би хэллөө чамайг март гэж чи олон удаа надад дэлдэх чудатараа чилэж чимээ хажуу үлцээ үрдээ. Намайг март гэж чам тарих шимнэ зүрх би ч намайг зүглээ. Миний хажуу чимээ хажуу үлцээ үрэрч. Бид нулимсар цаашаан шүүдрийн усгүй газар сэтгэл чинь өөрөхгүй. Би өөрөөр өгсөн өрсөрдөг төрлийн хүн. Бид нулимсар цаашаан шүүдрийн усгүй газар сэтгэл чинь өөрөхгүй. Бас ганцаардах дуртай ганцаардах төрлийн хүн. Чамайг надтай байх боломжгүй гэн би мэдсээр
мартчихв. Араас нь. Оо за. Sorry бүжиглэжсэн юм уу? Уучлаа. Хорыг орооч. Ой, саяга тийчээр гацчихоо. Clearly nailing it at all these things. When am I ever going to use this exploit? Би халтчул ревенж нөх ханаж байна да тий. Тийм Байт юм байна. Forest би сая ганцаархнаа тоосоо дуусгацаа. Дараа нөгөөдөлтөд болвол Аллууллаа. Тэ тоолох гэхээр цаг зөрөөд байгаа байхгүй. Одоо ингээ байхгүй ерөөсөө. Бүр яг унтдаг цагаар тоглоод байгаа байхгүй ерөөсөө. Лейдер намайг аль дөрөвчтэй. Эсвэл бол би тэгээд юу яана соолоо тоглож авах гэсэн. Тэгээ зуурчтай. Рейдер ч арай хүнээ амир битгүү балтай байсан. Бая сууцч ч явууллаа. Надад боцгүй. Наач гэсэн амжирал. Ирээд. Тэр цагаан сарын бэлтгэх юм уу? Ой, Кенед болов биш. Ямар өглөө аа. Ста. Чигүрээд ирлээ. Яж гадгаа юм бэ? Голго хөөж чөвчтэй лээ. Атас нь хөөж байгаа дөхөж. Арайс нэг хөөж байгаа л өвчтэй. Өөрөөсөө дуу сонсчихсан хажууд бүр дуусаас урчлагаа явцсан. Тэр чигтэй хичээдэг шээ. Oh gosh. Forest-ийг бүр юу яа. Бацаараа бүр speedrun хийх гэж үзсэн. Ааш. Ганцаараа тоглох юу юм бэлээ шүү дээ. Агуу дотор байлтгад л хэвээр хамаг цаг алт. Үе би на зон зак. Зүүн гал. Зон коммут. Ever light spamчдаг варман гэрээ. Sorry. You captured zone A. Вармангөр одоо. Шот фиксэж. Oh. That's last. Атайм доо өгсөн юм уу? Үгүй. Энэ execution гаалгаад мөрс гаалан доо. Victory. Яаж гэвт чинь. Ашиг үжи. Үгцэн үү за бүжи.
Big state so big. Би доромд орсон шүү. За гай. Ирахгүй гэдэг хоёр муу хэцэнтэй хоёрлоо. Сэтгэлээ хорё дилээгүй намайг март гэж олон удаа хийж холт гэд энэ долон удаа хөөж байсан гэлээ гэж шантраагүй энэ сэтгэл амархан хөрдөггүй чамайг надтай байх боломжгүй би мэдсэр байж авцуухыг оролдон гэхдээ бас түн шиг гологдон би түүний сэтгэлд хүрэхгүй гэн мэдсэр байж дурлуулахыг оролдон гэхдээ бас нүдэнд үзүрлэгдээ чамайг надтай байх боломжгүй гэн би мэдсэр байж авцуухыг оролдон гэхдээ бас түн шиг ЖПМ гэж юу ч хэлээгүй шүү дээ. би түүний Сэтгэл хүрэхгүй гэн мэдсэр. байж дурлуулахыг оролдон гэхдээ бас нүдэнд үзүрлэгдээ Тэ нэг 3 би бинийгаа нэг л 3 талд нэг 3 яг яах гээд байгаа нь мэддэхгүй нэг би билээ нэг цэсэн л 3 хүн байгаад байгаа шүү дээ. Нэг уян дээрээс дээрээд идэг нэг нохоо шиг л. Би гама шиг. Тойрог гээгүй би чамайг л хэлж шít. Чээл нэг юм хэлчихлээ. Хайрланда. Хайртай албахтай. Гэрч. Бити хүний яриа өлгөөд би ганцаа жааг л хэлж шít. Йой, ботт нь өглөө. Энэ ботлох та тий. Амар фейклдэг бот. Ой. Яа би начаа. Юм хийчих чи бүр хажуу барчиж л гэжтэй. Амар фейклдэг бот. Аха тий. You lost Zone C. Сэн гайвич. You captured Zone A. Тэдэр өрөд хонгор. Айс. Савчи. Ай. You lost Zone A. Fuck. Shit. Ямар амар фейклдэг бот. Би нэг бохгүй байна. За ичээрээ. Бат штэ. За. На Викторинд хоёулаа үзчихсэн юм. Сол. Энэ баг бүтэхгүй. Патент л нахуулаад байж байгаа юм. Чи нэг альтайхан үйлдэж чаддаггүй л бүр юм аа та тий. Оо бамба барьчих байхад зогтгүй гэж хийлээ юм дээ. Хүлхөө. Оо. You lost Тэнэг Zone үйлдэл C. зүгээр.
brain dead хийсэн үйлдэл би үнэхээр зөвлөж бол байлаа л. You captured Zone A. Ой. Оо нааш ирээч юм яа. Чи ямар тэнийг юм бэ? За тийм хүнжин батан төгөө явж. Өө за. Ёо, Туслах юм уу? За яах юм? Туслах юм уу? Яах? Nah, I'm good, I think. Ёо, өгчлээ. Оншоод ирсэн биш үү? Ухт заавс. Гизлээ дээ. Яадаг л энэ ямар тэнэг байв. Ой, чи ямар тэнэг юм бэ ой. Аль том чамд орчих юм баа мó. Байгаа. Байлж. Шууд гол биш бот. Яаж орчих шүү. Би цусаалтаад үглээ дөрөг ёо. Яа. Энэ ямар зөвөн тоол үйлгүй. Наач ингэ. Юу яагаад гэвэл зөвөн хаа. Which target гэдэг. Бэггүй. Араас гүйж ир цохоод тэгэл цутагаа л яваа. Аа. Өөр хүнтэй гүйж юм. Аа. Шүгцэн мөн. Гүйж ирч цохоод Монгол тактик шиг л. Тэр ирсэн хамаа. Тэр нөгөөт нь бол бас ямаатай гасаад шүү. Third feeling болоо зогсчихчих. Ой, ирэх юм байх юм чи. Ой, динги. Инара синерги ажилласан шүү. Яа, би энэнд ингээл цахиулчихараа өгч гээд. Үе чи үнтэй зодлоогүй чи ягаад стамина чи дуусчих би өө. Алдсан гэдэг юм шиг. Алдсан гэдэг юм шиг. Ната чи хүмүүс warmonger биш, warmami гэдэг юм л шүү дээ. Аа, тэт. Манай хожигдож байгаа юм шүү дээ. Бай. Тэт. Яах. Маа хожигдчих. За. Яа, манай ууртай. Ууртай рейдер ирсэн.
За манай рейд рүү хүчин. Мүжээ. Олоор орж ирж байна. Таар харж ирж байна. Энийг юм яах гээд ирүүл ирээч тээ. Энийг юм. Оо, дэлбэлчлээ. Энэ яа энэ их хөөрхөн бацаа. Явж биш л үү. Энэ ямар сонь тоглолтог клауд юм бэ? Энэ яг зүг тоглолт. Вармокын намрын гранаа. Эди вар мами халаач байна уу? Fuck. За бүжигш. Чам шүлшил. Май орох юм уу? Сосо. Сосо. Ой Тони. Танай хайртай хайцсан юм бэ? You and right. Hello. Aloha. Ой Тони вэ нэ.
Танай хайртай яцсан би. Станы баалга болсон шүү дээ. Сул. За райти хайр дурлал юу болж байна? Яаштай юм сонсогдоод ирсэн үгүй юу? Йоо, айлч юм бүр яар хэцүү. Өдрөд дэрэгдэд байна. Хопа. Яа. Энд манаа хаалж байгаа. Тэнгүүд энд манаа хаалгав. Team diff. Minion diff. Би вар мами хордог байлтай. Ja. Ёо би фикссэн яагаад Holy shit яагаад болчихсон. Паник яачихсан. Тийм шүү. You captured Zone C. You captured Zone A. Right, rip in peace. Ja. You lost Zone C. Ёо. Нийл зодоо. Ревенжин оруулаад. Тэг явчихсан. Явлаа. Хэлтэй юм. Ревенж нь оруулахгүй гэл явчихсан. Цуврдаг ахгүй юм биш чи. Энэ завтаа хаана. Бусаа сайтад эзлээ. Энэ хэрэгтэй бол хэлээрэй. Авраарэ вар мами. Хэрэгтэй бол хэлээрэй гэж. За. Болчлаа. Одоо хүртэл нөгөө нэг зоож явдаг юм сараг байх шүү. Юу ш. Буруу санааг бол хоошо дарангууд байна. Яттарэ. Нэг удаа санамсруугаар хийсэн юм аа. Нэг удаа санамсруугаар хийсэн юм аа. Санамсруу. Би юу хийчихв? What? Тэч зогсож доохгүй. Одоо энэ дүүд заяа. Аа. Йоо, яаж намайг чихвэж байгаа юм бэ? Тэр цаанаас нь за би өгсөн.
Oh shit. Нача хойшоо You lost. хойшоо дараад скроллол дарах. Яг тэгэхээр яагаад вэ? Зүгээр нөө enough гэдэг. А тийш. Зина. Хумслаад байна. Аа, Хумсасаар хулгайч гэдэг шүү. Оо би яагаад дахиад хултаа зөгчөө. За би үгсэ. Ой нэг. оо энэ дандаа киллсэлгээд бодлоо юм чи. Чич. Ичээч. Одоо би бас энэ киллс. You captured Zone C. Ингээ болохоос арай л гэж. You captured Zone A. You lost Zone C. Enough. Enough. Авраарай. Йоо, юу ч ялах гэж үзээ гэж яах вэ? Вай. Эсвэл хэвчихгүй байхгүй. Yes. Yeah. You're retard. Яс мохоо гэлтэж. Retard. You're retard. Мэдээч. Яса скорбордны доор байгаа нэг сонсдгүй. Доороос нэг Аа. чарлаад өгмөр. Юу сонсогдохгүй ш. Яач. Скорборд нь доош хийж байгаа ш. Is breaking. Ариус сохрох. Дамж. Доороо хүмүүс нэг гоё. Тахан чанга дуурайд өгмөр. Дан. Ай гавсан ч манай оны палтч. Holy shit. Your team is breaking. Oh damn. Таны чинчэрья. Энэ Black Friday ч ямар сул юм боо. Гортбек гэлдэ заад хүс. Би энэ шилттэй гэж боддог шүү дээ. Болоо чи ордоч шилдэр хамгаалдаг байгаа шүү дээ. Харин тэ яхаа. Is breaking. My team is breaking. Archers, fire!
Үу яа. Яа. Хайпра. You lost Zone A. Уртаас нь бүр зохиод ах чинь зөрүүлээс зохиод өгдөг ш. Болит интеллект проерол авах юм байна л. Үй. Масапис шин дуурайцсан биш. Ях гадагаан гэдэг нэртэй дуу. Хин гэнэ. Масапис. Тэр юм бэ. Цогоно. Баанста. Яса. Монголын охтын хамтлагт. Юу яхаа сайн юм бэ? Бид нар чинь map сонгох хийхтэй байсан юм байна. Стамс. Өөрмөч. Томас. Шин догоос асч үзсэн. Одоо чиний хайпер армор гэж хамаа баг юм. Гал юм байна шүү дээ. Алей бучи. Аха бучи. Уяач. Уяач. Чи өөрөө юм атаад шүү дээ. Дараагүй. Чил дараад шүү дээ. Би дараагүй.
Чи дараад шүү. Би дараагүй. Одоо юу би дараагүй. Би дараагүй зөө. Чи дараад зөөхөхгүй юм уу? Наа мэн. Үед ямар соёлгүй ар. Ороо нэраа латаач. Йой. I'm dead. Yo. Аим. You captured Zone C. Ёо, номкион хашгирчлээ. Ямар хүн амар бүлбүлбэр хүмүүс ингээ амар вайблаад бүжиглж яах чинь. Энэ хэвээр бол Явж байгаа тийм. Ячцгын чи натамтай ингээгүй юм уу? Аавчиг ордоо. Ээ хүрээ. Болок л юм байна. Ната юу яач? Пенсэл гэж болно шүү дээ. Энэ зүйлээ сайн наач. Үүд хэлтэй юм чинь. Тэс дуусчих чал та. Ёо чи гэс дуусчих чал та. Яг цохилдоод ганц кэнселтэй зохиход болох гээд байгаа болно. Азаа нэрэ чи нэрэ. Аваас чилэг. Ревенж нь оруулцдаг л хэлж байна. Ганцаараа бүжгэл. Би оров. Манай энэ төлхөөлөд унчлаа. Анасч. Мэг цагаа. No mana. No stamina. Mana. Яй, давхарч мацгүй. Ламөр улаа зааж. Насаа нэг хөл. Он болчихлоо. Боро execution хийсэн гэж орж ирж байна. Намайг авчлаа. Би боро execution хийсэн. Намайг execution-ыг насоо одоо хэл. Тайм. Хийлгүүлчихсэн шүү дээ зүгээр. Ёо, ямар тэнэг юм. Энэ нөхцөлийг яах ёстой юм бэ ингээд. You die. Хамгаалчлалт яг ингээд хүзүүнээс барьсан зүгээр хэлхэж хүлээж. Тэр хооронд зөв 2 хэв ятаг гэж юмс. You die. Харин бүжих хэрэгтэй яриасаа одоо. Тэр энэтхэг киноны гол дүр тоглож. Манай хүн унжи. За тэгвэл бүжи. Манай хүн тэг шилт тэгэл яваад байгаа юм уу? Ямар шилт? Энэ одоо шилт нахгүй болчихсон. Одоо ахын энэ бамбат өнөд яаж авах гэж үзүүлээ мэд үү? Sorry шүү. Йоо хитэн тийшээ арч. Би босох даалгавартай. Өөр алга болчихдаг юм байна. Олчлохгүй. No sorry. Чи болчихсон баг.
Саяных ч ингээд дуусчихж байгаа юм чи юм. За өмнөх батны чивээс. Ирсэн шүү дээ. Үй наа түлхлээ шиё. Йоо. Чиг орто. Яасыг бүжиг контор орж ирдэг мөн. Нүгэй. Хой. Давч. Оо энэ ямар зүүн гүлэг. Орно гэж бодсноо надад чи. Зүгээр л тавчиг даал ревенжид ороод байгаа алан зүг. Чи сорох юм уу? За чи сорч. За. Йоо. Сорохгүй мó. Наа түлхээ. Ямар ихтэй мэт идэв бэ? Сонсоо. Lost zone C. Хийхээс Алцсан өмнө мэт яах вэ? хийхээс Алцсан өмнө мэт яах вэ? өмнөөс орчдөг байхгүй юу? Атаа. Тийм тэгээд дарахт нь юу ч хүйдэг байхгүй юу? Тэр мэддэг шүү дээ. Тэгээд бид чаа сорчлоо доо гэж цагсан чинь бэдгүй яг цохилд ороод дуусны дараа сороод нэг үгтэй наад хэлсэн. Аха. Азагаас л олж өгсөн. Тэгтэл алсан. Тий. Загаас л өссөн тий. Азагаас л өссөн. Мм. Энд олноороо биш та ээ. Нэрээ дуусч байгаа юм шүү дээ. Breaking. Угаасаа хамгаалахгүй юм биш. Оо. Одоо ингэ сорчдөг баха тий. Харав. Али бүжи. Victory. Мая эргээд өгнө. Мая эргээд өглөө гэж шүү дээ. Иргэний тав. За мая орж ирээ. Монгол хүн байна уу орж ирээ. Мая мөн биш үү. Одоо батал хийсэн зэр найт сол. За энэ үед ми.
аяа эргэлдэн л ингэсэн. Юу ярилтаа. Юу ярилмаар байна? Зэн хальттай юм аа. Албачлаад айгаад байдаг. Яа хэлв. Аллафа. What up noob? Beast. За сайн бац. Ой муч. Балаг юу? Гүн чи баг каст мсгад юм шүү. Би орох уу? Яах уу? За чи дараагийнх нь орох тэрнээс олж байл та. Могийн татцсан юм уу? Орохгүй. Тэхийн дөрөв. Энэ хүн байгаа юм шиг үү? Орцсон байгаа л. Ахтар орж байна. Custom go. Уул нэг бүгд тоглол баг кастом гэж. Бүгд тоглоул гэж одоо могийн ах л байгаа юм шүү. Амайч нэг тоглож байгаа. Атар 9-г орно гэхээр би болов. Би орохгүй байсан ч болно оо. Атар талах гэдэг юм байна. Би ярьж штэ. Ярьж та би байгаа штэ тоолт үстэй. хоолж өдөө давхар өдөртэй юм яриад штэ. За могийн ахдаг аккаунт ороод онно гэх юм бол одоо ингээд нэг хүн Өнөөс шуурс. Эдлэгийн аккаунт би орж байгаа шүү мөгийг. Нахгүй. За тэгвэл тэгэл 2 хүн л тутах юм байна даа. You captured Zone C. Хоёр хүн ч өөр хэм байдаг үлээ. Саманах байх ш. Танд саманах байхгүй. Шинэ батраа надаас аваарай. Зүгээр 3 болох юм уу? You lost Zone A. Ата өччих юм уу? Яп. 3 болох юм. Тагэрэг. Хизээ зогч байгаа юм. Амтааш. Намар юу байна намайг. Би нэг хаалт идэний тоглох хоёр тэрхэ хоёр болсон байгаа. Тэнгүүд тийш 3 таа байгаа. За тэсэрээ. Дэлэн. Юу санаатар тархан тэнгуут юм докер хам хоёулаа бүр Үй. Нэг батар хямдарсан байдаг юм. Captured Zone A. Окей, киша. Өгч. Нэг хүч юм. За. You captured Zone C. Болиж болдго юм уу? Энэ газраар байгаа хослолыг харахгүй юм. Яасан бэ намука? Азаа өгч. Намука бэжтэй яасан бэ? надад хоёр Миний ярь сонсохгүй юм аа. Сосгч. Тийм яа юу байх вэ? Чамраг үтгэх. надад Сонсохгүй байгаа юм байна. наа сонсч байна уу? Асч нь.
Энэ бала хятад тэрийг аваарай гэсэн. You lost Zone A. Одоо ирэхгүй азаа. Яа. Натрал. Үй намайг та байна уу? Яа, нэг цохол утчихлаа. Сул. Азатын бүгдэн сул. You captured Zone A. Яа, над дээр бүр хоёр хизээ зөх гэж байгааг нь мэддэггүй хоёр балаа юм ирчлээ. Ой, унгаатай ой. Алхаж шít. Яа, гүлгөө. Өөр үсэрчдэг нэ. Zone C. Аха. Энэ Хитокери Шококо нийлчээр ямар лайт юм бэ бүр. Энэ ямар сайн. Юм бэ? Болоо. Оо. Болоо. You lost Zone A. Аа, зөв. You captured Zone C. Оо нийлээ. Яа, Шококо ноёр чи нийлээ ирсэн чи наа тэнд яа тамаа засагж очив. Ноо хамгийн юм байна. Байн лайтам. Энэ тарган Монгоцоо нэг Шогоку гэлээ. You lost Zone C. Кенсен ши. Кенсеч. Хоёр хайпер арморс нэр балаа хоёр. Амт явчих. Брейк хийж. Гүс хил явчих. Анаага. Өдөр ихэн Хитокери бүр амар улаанцтай цоцтоор таараагүй юм уу? Шинэ харсангүй. Оо энэ чинь бүр сайн. Одоо яваад өглөө. гадаа Your team rallied. гүм яч соол. Маянд эргэж бай. Тамане туслаарай. Яагаад маана гэдэг юм бэ таа? Стамана гэсэн шүү. Аа, Breaking. Your team rallied. Стамана гэсэн. Натар хоёр кенсей Үй, түнгуутад нэг маск туслаараа. Йоо. Би шууд шилжчихээ зөө байж. Төртсчээ зөө. Би шууд шилжчих.
Жил сайхан. Өө. Амир ирсэн шүү. Breaking. Хай. За би юм харахгүй байгаа. За. Оо. Одоо юу? Баг сайн уу? Та шидсэн. Би тэр шивокуг нь авсан. Энэ тарган баг гэж амар сууна би авсан. Чистаа сууна. Гэж чадхаараа. Үйлчлсэн юмас. Эцэлцээ. Your team rallied. Би сэрэг явлаа. Хамт явахгүй ч гээгүй ш. Тэгээ 2-2-ороо хуваагдал одоо Хичээдэгч. Сэтэрний хүйс. Би авлаа. Би энэ кинсестийг бэрв шидэх юм байна уу? Би тэр хөвчсөн. Оо харавчтай гацгүй. Би сэтэр өгч. Аваа гарвэ. Тийг алдсан. Your team За тэр өрөөдрөө. Заатар. you lost. Zone C. Хоёулаа төрсөн үстэй тий. Nice. Зүрхтэй гүйж. Бөөгнөр зогсвоо над бол чи шидэж өрөх юм. Наад бол ч бүр 3-4-3 гарчгүй л үү. Кинсэн баланс. Намайг нэг цогчоосоо. Зүгээр юм хойл сорчин. Нөхөлтэй байж. Би л авч. Битэр имэж өгчээ. Наа чи өөрийн ревенж орцсон л гэж бодоод шиг чаас. Яваач. Эле би босч. Даалга. Лиш. Я надад ч point-оор босох чи гэдэг чинь. Надад ч point-нд дүүрээд ялцсан магадaltaй яах вэ? Дүүрээд ялдгүй юм бэлээ. Тэгээ байгаа л цаг дуусна. Оо, түүл хэдүүл энэ дээр хэдүүлээ хараа эндээ. Электрик брейк хийсэн гоохна. Над дээр нэг хоёр заваа юм шиг. Манай нөгөө хоёр хайчих юу? Нөгөө хоёр гэж юм. Би хоёулнаа ч байгаа. Би яаж ч нэг хорн гацчих юм аа. Execute гэдэг. Sorry. Нэг алтаа. Би яруу яаж чадчихгүй. Би өгцөн. Энэ корнерт баг нэг таран. Тий. Корнерт гатаа. Сайн их ямар no chance. Корнерт бүр арай л муухай. Ман нөгөө хоёр гараа гадаад үйлдэх тах шиг байсан. Энэ 3-9 Тэргээд гаргавчлаа. Ви наацаа хийсэн. Скортс гарч. За таяа. Рейдер авснаа спам хийчихсэн. Сүүл гарчаа. Хазаа болжээ. Сул. Түл гараад нэг хүн байж. Ирхэн орох юм. Орно штэ. Түл 2-2 гэж болчихээ. Доминион. Доминион дэв. Чимаа нэмээ чимээр. Авалт очив. За. Авалт орт. Тэр чатавшаа. Усаас ч чадвар. Орж ирж мэрчээд уншилчих. Чин та нарын энэ доминины кил хийдэг. Өмнөх нь Одоо энэ доор чинь хит гэж ярьж ирсэн. минут харахгүй шүү. Яаш хардсан. Одоо энэ матчмейкинг юм дээр биш шүү дээ. Game mode stats гэсэн дэр зүүн доорч. Game mode stats, win гэснэ.
Дийлэндээс миний тэр чинь Total KD гээ байгаа зү. Эхнийх нь kill. Эхнийх нь хэлв 1617 гэнэ. Эхнийх нь үстэй тий. Миний их тэгсэн тийм 3700 хийж идэг шээ. Гой. 384 гэшээс. Тэр үхэлчин хэд вэ? Үхэл 2670 гэж. Assist 750 гэж. Assist 1400. Минийх тэгээд ер нь бол KD байнга Dominion тоглолт. Тэг 193 гэдэг чинь ерөөхдөө бол нэг ам дээрээ ер нь бол байнга 2 киллтэй л юм. Би ч чаас ганцаард бол байнга нэг эсрэг нэг шүү. Юунд төв. Нэг эсрэг нэг уйдаад идэв юм. Тэгэл баг. Dominion чинь Монгол хүн байхгүй ч одоо. би ганцаар байсан ч гэсэн Dominion дараа сууж шүү. Би шэт хилтрэнгуутаа шууд нөгөө гадаадаар байрлаа. Ирхмээ ч юм. Би байсан да. Гараа авчлаа. Би гараа авчлаа. За уултяасаа. Явуулчих гэсэн. Үлцүүлэгээл. Чи ямар хүн зурталтай юм бэ? Ирхмээ. Ясбэ. Ямар хүн зурталтай юм бэ чи? Оролдоо. Яагаад юм бол? Цаа сарын дараа юм явуулна гэдсэн яасан? Алерт болцсон уус тээ. Алерттай болцсон юм. Болцсон уус тээ. Тийм аа. Юугээ том дуграад л энэ. Та явуулахгүй мó? Явуулсан шүү дээ. Ирээгүй л энэ да. Явуулсан шүү дээ. Одоо ирч шүү дээ. Энэ нэр орохгүй юм те. Парти л орохгүй юм уу? Тийм. Яг Монгол болчихлоо ш нь шаа. Би юу яах вэ? Энэ ойтлох уу? Чи над руу явуулаад спидгийн нөлөө. За тэгээд идрахыг бас энэ үтэлчээ тэгээд цаашаа хөнлөгөө явуул. Яагаад биш дуулна. Явуулч шүү. Идраха? Гэдэнийха? Гэ. Дөрүл алцсан. Яг хитээрэд энэ шээ. Хитрахаа, тэнийхаа. Яг үнэ намайг тавьчихсан баг. Маяг дуудаж байгаа царай юм уу? Яагаад намайг тавьчих. Энэ орж болохгүй юм гэлөө. Оронгууд бахан харин оронгууд шууд гараад шүү дээ. Чи яач вэ? Тоглоомор байсан гэдэг. Сайхан найзын тоглолт гэдэг. Чамраа оронгууд шууд гараад. Амаас кик хийчлээ л гэж бодлоо. Ирхэн хэлсэндээ байдаг да. Юу яасан? Наач стоп. Том юм ярьж өгсөн. Гэ картад одоогоор мөнгө алгаа би мөнгөтэй болохоор. Тийм үү. Энэ хот өгөх юм. Нэрээ. Би картанда мөнгө хийж амжааг байгаа. Танилаа ингээд donation хийх гэхээр ерөөсөө алерт авах болохоор ингээд мөнгө байгаа байхгүй. Чир том ярьсан. Алерт хийхэр ч гэсэн зүгээр таны би мөнгөөр зовтмоо. Сайн. Орж ийн үү?
За та нэг дарж явах юм уу? Нэг дарж ивэл дарж юм. Бас орохгүй болох шиг. Энийг таасчвал нөө атрыг инвайтлах юм аа. Наач энүүт яваас авахгүй шүү дээ. Матч нөө. Оо тэр ингээ revive чи сая нэр хүн босох даалгавартай хачаа. Даалгавартай байж би босгох гэж. Би юу? Тий ширэлсээрээ босгочихж байгаа сайн. Оо. Даалгавраа. Тийм бас үед ордер уу? Мөнгө авдаг те. Гоё. Зостоо уучлаарай. Болох байлгүй те. Би баг өөрөө нөх гэж юу тэгээд. Кантри гоё. Дээрээс өсрээ дунаад энэ тэр. Оо. Ой мэн. Би энэ тавь. Түлээ нэг адилхан баатар авд үзгүй. Бөөнөр адилхан. Түл гоё биш. Манай хоёрт баатар цөөхөө. Харин байгаа баатаранд л тоож үзсэн. 4 Black Prior бол 4 Black Prior 4. Тэр чи үнтэй шүү. Надад байхгүй. Юу, Black Prior чи 8000 л гэж байна шүү. Оо? Тийм шүү дээ. PC PlayStation 2 жоохон өөр юм шиг санагдав. Эдгэр чинь дээр үе юм бат. Black Prior 15000 гэдэг. What the fuck? Тэ нөгөө миний одоо би ингээд PlayStation дээр нэг гоё юм. Шууд ихлэнгууд баг яг үү. Флаш нь утсан шүү. Тоож үзээгүй. Тэгсэн чи манай хүн давхрацсан тийш. За Кёши авсан. Кёши. Яа би хитээс тоолж байгаа гэж би энэгээр. Яа. Тэглэг яах вэ? Бүгд алуултыг зорж байдаг. За сайхан ажиг. Яадаг үлээ. Би fucking lost. Яа, нэг юу. Сигээ дараа сэлмээрээ хаагаад. Олгорд. Та ч 4 рэптэй. Үгүй. Та биш юм байна. Нөгөө юм. Жохоо өөр хийж уучлаа. Энийг ч маар нэг рэп хүрэх гэж байгаа юм биш үү? Энэ жоо урамгүй санагдаад. Бист тоолж үзээч хөө. Hello бараараа. Яг уу энэ миний эсрэг үлдэхээр би бүр тийх тавд юм аа. Нэг жилэм хаагаад байдсан бүр ядаргаа. Guard break хийгээл болоо ш. Бамбатай л адилхан гэвэл ч юм. Ер нь бамбай л гэсэн үг шүү. Гэтэ тэрийг ядчихсан хийхтэй бас ойлгоо тий. Яа, зүгээр харж байгаа ямар тэнэг гараад. Ядчихсан сэлвэ биш нөгөө модоо юу? Тий. Тэргүүд ямар гоё хараг юм бэ? Мастаас. Одоо найлын цэргүүд үнэн сохор хараараа. Ганцыг оноо дахиж араас нэг ч. Нэг дөрөв ихэр юм. Тэрөө. Би энэ хүнээ даглаа. Энэ хүн арай жоохон experience. Би бол reputation тэтгдэг юм уу? Балар хэтмэлтэй нөхдүүд орж ирэл алуулаад юм. Ой, бас нэг баг юм биш тааж байгаа. Тэгэл reputation их болохоор жоохон гэлзүүн юм чи. Би ёстой мэдгүй маа. Яа, энэ би нэг дүү мөргөө. Тэглэг яах вэ? Үхлэг яах вэ? Үхсэн шүү дээ. Оо. Комбо бүгд мэдгүй юм чинь. Оо, гүлдэг. Яа, энэ ямар зүүн гүлэг. Би бүр ямар ч юм уу мэдэхгүй байна яах вэ? Жоо турахаа. Йоо энэ чүд амтаа үлдчихэд заасаа ёо. Оо гал юм биш үү та. Тусаараа. Аа тийм баха номог бүр яриад ах чинь тоохгүй нэг гомдлоо. Өө чи яаж чи ой манай өмс юм уу? Сигээд нааша татгшаа ороод ирвэл хоёлаа хамт нэг нэгээр наа.
Би яг бавуулчлаа. Миний аим зай хэвчээсэн тэнийг доб юу хэлээд ч тийм добринг гэдэг. Даваа их амтай. Тэгснэ заваа их даймажтай. Өө тийм нэг юм байна. Өө түлээч байна. Болтдгоо гинөө. Болтох зайн тийм богинох юм. You lost zone A. No. Амплокбол орж ирээд Nice. Oh, nice. би бараараа гэдээсээ Корома юм уу? Корама. юм. Оо. На хөөрхөн ч юм. Гүүж мүжээн тэнэг өрөөстэй нэг модон сандалт байсан. Бид мэдвэхтэй ш. Ой, тоо ингэж гангдах баха. Оо, ямар. Ялч овч ийсэн яач юу? Би энэ зоонд нь орчмоор ах юм. Бийлдэд ах юм зөвхөн гоо. Йоо, арай. Бис амар муу санаад байна. Йоо, нэг жижигхэн юугаар ямар зөв юм бэ? За, алуулаад гэхээс нэг смээрхэн 10 орохгүй бол. Мая түрүүчүүд 10 гүчиж. Тэгнэ. Даргалаа гэж. Оо, ингэ ч юм. За. Начаа үхтэй шүү. Ой, Кhanbank яг хийдэг юм бэ? ой. Ой, хоттороо, надаас олдороо. Йоо, яг тайвар яг наалах чинь. Энэ нөгөө орн орцсон би мөн анзаарсан. За, ой. Орчих шүү. За, ийлүү гэх шүү. Ямар ийлэр бүлэг. За, хаагур тэнтгэд ам байна мó. За, атлаарсан шүү. Артаач. Оо, зөв. Манаач та. Татана сэрвэж авсан. Оо! Айгэ авчи. Оо, пап. Оо, Сиг алдчихлаа. очиж би явташ. Тэгээ гэс авчи гэсэн чинь тэнд нэг вар монгор гэдэгтэй явж байна. Яг энэ аим талаасаа байгаа. Ахаа хүмүүс ирж шүү. Ревенж. Эйг даатсан шүү. Эйг даатсан шүү. Сиг авах. Тийг сиг авчаад Аргаж байсан. чадсангүй юм. Ревенж, миний ревенж эвдэрчлээ сая. Эвдэрчлээ гэсэн. Зодуулаад идэг. Ревенж Надад 3 баг ирж байна. Ямар аимшиг. Сигээ дараад гэнда. Сигээ дараад гэнээр нэ. Консол хэлээ. Аалгордай гээд гүри. Игээ таахгүй та. Консол дээр чи сивс. Добринг чинь байтай. Хийдэг. Яах вэ? Энийг шахахгүй байна. Чаадаг батар шүү. Яг сурчул ойлох. За ингэ батар. Харин Миний ревенж эвдэрчээ. Энэ бүр үнэхээр орохгүй. яаж нэг тренинг зарцсан байсан болдог ш. Хүмүүс бас барай зүгээр. Гарцсан байсан бол өөрөө алтай юм шиг.
Машин надраа. Манай он гараж Оо энэ бүр дивсэд намайгүй энэ ямар би Black Friday аа. Вар монгол нэмэж шээс. оо Хэлгээ баггүй маа. Стан чинь. За удлаа. Дарлаа л гэдэг. Хэлээ юу вэ энэ? Доророо гэстэй доророо. Оо хордуулсан. Өөр аккаунт юм уу? Хоёр хөөрхөн байна. Нэг под үлдчих юм аа. Хэлгээ яах вэ? Өндөө өгнө. Хөлөг яах вэ? За Black Friday авч байгаа toxic шатаас ирчихсэн. Та хагцсан гөлгсөн. Аших. Хоёр өөр хүн. Окей. Хой эмүүж орсон уу? Эмүүжин. Найз их юм. Окей. Алдаг юм байна. Алитер Black Friday нэрийг цээжлээд авсан шүү дээ. Black-ин Warmonger Хашта шатсоо. чичи гэж. Энэ угаасаа бэлчлээ. Сул. Банцахгүй юу? Оо. За энэ уйтаарай. За Арандаа байгаа. би гарлаа. Сул. Атра байна уу? Сервер австрал. Юу аниг хичээ. Цэнхэрэн хичээ. Дамд мэд намжуулсан. Юун тулаа? 7000-аар юу вэ? Төлөөж байгаа баатар авсан уу? 7000-аар авах баатар байгаа даа. Вэ үү? Төлөөж байгаа баатар авсан юм. Зүгээр ремоут дээр авсан гэж. Би одоо ингээ харангууд үнээр авахыг хүссэн баатар байхгүй байгаа. Хайландер аа. Хайландер таалагдаагүй. Төлөө өөртөө хиток. Тэр хаа. Би тэгээ бодоод байгаа. Pirate авч жоохон трол юм уу үстэй. Цохиод бодоод гэж. Би хараад ирсэн. За атар болно. Оо 8 болцсон ш. За. PC чинь нэг юмар амар гоё юм Цаг биш үү? Ингээд одоо камер нэрээ том юм. Тийм камер нэрээ том. Тийм. Консол болдгоо юм шиг лээ. Консол бол Ой ятраа байна уу? арай л том аа. Бараг first person дээр тоглоод байна. Норохгүй багтаа Discord-аас гарч. Зэт дарлаа. Грифон гэж тэрүүгээр тоглож үзсэн үү? Үтсэн дэж юм бэл. Жианараа тоглох байнга. Одоо тоглолч би бүр байнга. Тэг костом дарах юм уу? Тэр таны эсрэг гоё.
Sorry guys. Буцаар яриад. Нойр чи нэр өргөн богос тий. Харьяантай хүмүүс гэж. За шококо авч байгаа чи. Янки идэж байгаа. Оо таач. Yes. Нөгөө юу лээ шүгөкөө л. Тий. Энэ амир хөгжилтэй ш тоглохоор. Гүүх гэхлээр нь гүйдэгтэй. Энд амир хурдан гүдэж ш. Шиноби шиг. Sprint хийдэг. Юу лээ. Юм л гэх яг ингэ зүгээр. Шиноби ч хар юм гэж ш. амин баг. Хинэ. Шиноби юм тий. Орооч бас амир юм зүг ш. Black Friar нэг хэви ороод ирэхэд яас зүгээр хамагдсан болчихсон. Яг. Салаас та. For your mothers, for your children, for your clan, to death. Би сонсч чадахгүй нөө. Хон тодоога. Би нэрдээ чам доорлж өгчихсэн. Баярлалаа. 3 ийш явна. Би нэг танихгүй үнтэй сайн тоглолт юм уу яамаа. Хүүрээ Валькири шүү дээ. За чи би инстаа. 3. За би наад руу ч очичээ доо. Мастер 2 юм. Сохолкири. За. Үнэн сохолкири нөө. Үчитэ самар. Яаж болдгийг. You lost. Нэг хоёрын чи яг чат 3-9-1 нэлэх гэдэг. Ноо. Жожора. Хаша. Селери. Окей. Энд юу игээд байгаа чи? Яг таньслаа. Туссан шээ. Яа тэр дээрхийг өгнө. Яа за энд одоо алуулсан. Тэдээс харагдсан. Йоо би тэр дэтлэгсүүн явах юм уу гэсэн. Йоо. Үс дарагшаага савтлаа шүү дээ. Яа. Арт чинь байн гойчд шүү дээ. Автай. You captured Zone C. Над дээр 3. Манай багийн хүн зүгээр зайлчаасаа хархуу. Яа тусаалгаа. You lost Zone A. Гэрдэх гоёгоос. Стрим дээр бэж идэг ч гэсэн наач өөр стримлээ замталтаа алгалчихсан. Амаа би ч чи. Йой.
여자 붙여. 남자. 어? 야. Fucking pussies. 여활자기 гой хийж ээж гүлгөө энэ хоёр ямар ядаргаатай юм бэ бүр та. Ёо. Яахан тийш. Ёо. Баяр хэсэгч. Ирхнэ. Хоёулах юм уу? Ямар боромжтой. Үлээгүй. Яа. Нэг тийрлээ шүү. Хотоо тусаа Хоёрыг харах. Яа. Стайн хатан зээ. Яа, эцэг алдчих шүү. You captured Zone A. Юу яриад байгаа Яа, би ирлээ шүү. Ой. Яа. Басаа гэрч. Болоо биси гош. Is breaking. Та нар сийлээс хөрдөн шээ очихгүй муу нэрээ. Your team is breaking. Амандаа тэнэг сэрөө явчих гэхээр нэг. За би тэнэг дага сэрөө явах. Ямар насаараа сэтэрвч юм гэсэн. Амандаа тэгэл тичээл хамаг хүмүүс нь байгаад байгаа юм шиг харагдаад.
Юу яриад байна? Гэтэ гол байсан. Чи өчнөө очиж чадахгүй байсан юм. 3-4 байсан юм аа. Йой. Оо. Ёо. Энэ алхирээ билгөө. Би чи юу яриад байгаа юм бэ? Бэж энд бүр дээрч яхад энэ чатан дээр юу болоод байна? Ингэ чи ирэх мэй их мэр. Ай. За би болила. Айцэд тоглож гэлч тэрийг үзчих унтыг да. Фил тавчлаа тэр Valkyrie юу? Ямар ядаргаатай батрууд авцсан юм бэ? Гац орж ирчих гэхдээ бүгдээрээ гарч ирчих гинэ. Гац орж ирчих. Охид би байг тоож байгаа чи орж ир тоглох байх чи яасан. Би тэгэл таадаг ороод ирсэн бахад ороод ирлээ ш. Энд яах вэ? Яс тоглолтыг үзчихсэн. Бэж ороо. Опа. Just nothing too crazy, but very solid. Like players are all on the same page. They're solving the puzzle together every round and making good decisions. Although, you know, obviously, them not qualifying for the playoffs would be a massive disappointment. This is like a 80s video game music. I like this. This is like some Tron arcade stuff. Like so Tyson much for this 7-map pool. Inferno even you're not that old. Overpass have to be the picks here. The picks are right. You bang on. It will be Inferno from IHC and Overpass from Fnatic without a doubt in my mind. Overpass was a massive weakness for IHC when we saw them play it last time. Their CT defense was really quite tame. Okay, Fnatic deciding to start on the T side of Inferno here, so IHC will be forced to start on the CT side of their own map choice. I expect them to pick CT side of Overpass here. The thing is, with Fnatic, right, we saw them have Anubis come through once, right? But this would be a type of team where I guess you don't have to flex the 7-map pool against. Like, they're probably confident they can get this one done in 2. Now, important to note the quotation fingers there from Chad when he said 7-map. Oh, we didn't get them up on screen, but there were in fact quotations. Does any team in the world actually have a 7-map pool? Yeah, Liquid. Yeah, Liquid, man. Nuke should be the third, I think. No, I think you're right. Because you see these teams are both comfortable. I think this is probably the easiest veto to predict. It feels like these two teams barely play. I think IHC loves that they got Nuke. If it goes 3, IHC are winning the series. Okay. Anybody else want to hop on that one? No. Right. No. I think Fnatic looked good yesterday. I'll go with you, Chad. Screw it. Let's Thanks, go. Trace. They took down G2. That's why you have to get the candles out. Yeah, that's fair enough. But I think there's a lot of factors that go into that, not just the I think IC, if they were playing in the same major that Big were playing in, where they had the jump bug, they'd be fine. Because they just have to play Inferno only. But now they have to play a few extra maps. Because they just have to play Inferno. Манайхан Inferno-гоор байнга бэлтжээ. А биш. Манайд бэлтсэн ёо. Бас. Mirage. Only. You got it, Trace. Trace gave you the command. I don't know if I trust Trace at the end of the day. So see if you can find Keita. Yeah, I am. I'm trying. Jason throwing on He's talking to Samuel's brother right now. Yeah, and he's saying, I don't want to be doing this. Yeah, Keita's acknowledging your existence now. Стартивч яасан. Та тэдэд ер нь тоглож ирсэн. Би 5-аас биш Монгол цагаар 4-өөс биш.
Okay, you have this game, and obviously, if you win this game, you have another one later. What's the plan now for the break in between the games if you're to get there? I think we're kind of taking it as it goes. We are really focused on this game. We know they're a good team and they're serious business. They beat Fury, they beat Cloud9. So right now we are really focused for this game, but we know we have like 2 to 3 hours between the maps, and if we play Eternal Fire, we've already prepared for them. So we just need a little bit of a regroup and a recap, and we'll be fine. Cool. Now Bartek in a pregame interview was very, very confident about playing against you guys on Inferno. He said the play style they understand, they're ready for it. So any kind of idea that way you guys are going to approach this game? Yeah, we have a good idea. I don't think they have like a specific weird regional play style, like maybe MIBR who's super aggressive. They actually just have their tendencies on map by map. We've watched Inferno. We have a good idea. It's definitely more of a comfortable map for them, but I think we got a good chance. Cool. All right. Thank you very much. Good luck. All right. Nice words from Kira. Hey, Yeah, Jason, thanks. come on back, buddy. That's how you do an interview, ladies and gentlemen. There you go. You can learn something from Jason. So what you're saying is you should speak to a native English speaker when you're in. Is that what It's a lot easier when they speak the same Or language. speak to them in their language. Yeah, well, I've been learning Mongolian. It just takes some time. Yesterday's interview with them was an absolute banger, so maybe we only get them after they win. Yeah, they crushed that one for sure. Yeah, all of them. every single one. Let's go to break. We can get this game started. I think you two are going to be doing the commentary. Yeah, Dinko and I are going to hop in the booth. Yeah, so let's do that. But first, a break. So don't go anywhere. Watching the last day of Group A of the ESL Pro League season. First ханаас авсан. Ямар ч мөнгөтэй ч юм. Яг үндэ Хакогийн donation хийсэн мөнгөөр авсан гэдэг. Та 10 минутын дараа бодог гэдэг. Читал уустай бүгд зөвлөсөн. Тэгээ фороноор бас зүгээр ингээм байхтай гацсан. Дон одоо яаж юм? Хэцүү штэй. Таних юу юм? Старт гэж байна. Би одоо тэгээд Google арах юм уу? Архас. Оо манайх бүр 18 л ороод ирсэн юм уу? Өнөөдрийн матч ирсэн шүү дээ. Йоо маргааш ажилласан. Юусэн бол үзчихлээ. Маргааш ажиллаа. Ажилтаа. Йоо дээрийн тэр мейжерийн тоглолтыг бүр ёо. Нөгөө нийлж байгаад үтсэн үү? Тэр мэрий чинь би бүр шууд 3 гэж сэрч юм шүү дээ. Гэсэн шүү дээ. Дахиад уу. Тэр чинь өөр юм болоод тоглолтууд нь. Тийм үү. Ажилтаа явж байгаа. Welcome to ESL Pro League. We've got Camera ourselves versus IHC, and it is the final day of Group A. Last chance saloon for these teams. We've got a standard matchup coming in. I think we all knew what maps were coming through. We're kicking it off on Inferno, comfortable map for IHC, and we actually seen Fnatic struggle a little bit yesterday. Well, actually, quite a lot on Inferno. I'll tell you what. I don't think any match with a team like IHC is just gonna be like a standard game, and I don't mean like they play some kind of super crazy. Some of the other teams come out of the region over the years.
But I mean, there's just so much skill on this team, and they're going to make a few mistakes here and there. So there's going to be some things that have to be improvised. We saw it with IHC yesterday against EG as well. It wasn't exactly like a clean performance in their victory over EG. There was some problems there as well. So things have the capacity to get a little bit wild, a little bit weird. That's how we like to open up these days, these Sunday afternoons. Yeah, that's how we like to kick off every single Pro League. And Chad's voice ever in your head, Jason? No. Яа. Trace needs a little bit of ийм баггүй. Тэгэхээр гээд Дина гээд icon дээр стрим хийдэг хүн байдаг баггүй юу? Тэрэн дээр яг хоо сервер дээр нь team нэрнүүттэй баггүй. Тэгээд дүрсгүй хөөхөд дүрсгүй. Get be work it nira. It's certainly a possibility. I don't think Fnatic is like ikching mini patsan lele. Especially when you consider we've already seen IHC have some even more incredible. You think that Cloud9 them from the group stage of Katowice, Furia denying them access to the group stage, taking them the plans of Katowice. So there's some scalps that IHC have taken. I think the nice thing about this from Bartek, we heard from Kita, both of them extremely confident in their opponent's Inferno. So should be a nice little clash here. Fnatic IHC starting on Inferno for elimination of ESL Pro League Season 17, and that's a way to begin it. Bezzy, I believe Hank Hollywood was calling him. Yes, the Australian Bezzy. Well, he's found himself a great opening. The P250 right away, Dome's Blitz, who Hank Hollywood will also be competing against in a chess match at some point. And that's a beautiful kill. Look at what it's opened up. This is just going to be, this is a round over. Like just as a call, this is a perfect counter. Annihilation is on his own. Well, he has to do everything. We'll see how much he can get. It's the first on towards Roy, under a lot of pressure. Now down to 5 HP, and he actually gets a second kill out of that. Finally, Nico Dodds will remove him from the site. Here comes a quick rotation through mid. That's actually, I mean, he did just I'll take it back. I thought that was going to be a much quicker, a much cleaner entrance from Fnatic hopping out of halls, and now they've got to hold off this retake. Хатавэ чи нөхөртэй штэ. Гүү штэ намогчин миний He finds 3 kills and the defuse. I'm a little bit of humble pie here. That's a great, what a round from IHC. За чи би хамгийн өгчтэй дээрээ. How that slipped away from За чи би хараа. They had all the advantage. That was a За игж байгаа байхгүй юу? Хамгийн өгч нь болохоор би намог тэгээд That's what you mean when you say the best players ever, Jason, here. Хот штэ даачин. Well done from Techno. Окей, бэж би хэлээрээ. За намоки охин бол Дино заяа. Миний охин ари хичи нөгөө дүүгээд нөгөө Рубигээ бод штэ. За ямар тач тэр заяа. За тэгээд ари хичи дүү Рубин Диногийн нөхөр. Тэгээд намокогийн хүүхэд нь болохоор Дино. Тэгэхээр тэр хоёр гэрлэхэр чин би Рубигээ болохоор ч би хоёр ч хот ураг болж байгаа маа гэстэй. Тэди толгойч гашилчээ. Их ч бит хоёр ихтер нөхөр заяа. Тэгээд намок RD гэдэг өгөөдийг танаа мэд мото юу лээ. Тий, гэр. Тэр чин намок тэр хоёр чин ихнэр нөхөр хоёр. Яг тэр сервисээс бод яг тий болох байлаа. Одоо нэг миний бүр толгой гашилчлаа би бүр тэгээд игч битэрээ хүүхэд Руби. Намок гартай ирээ хүүхэд Дино. IHC are going to let you take this side. Чи юу имүүж юм бэ? Өтрий бидрэж орой мэд. Өдрөө мэд мэдээ. Өглөө биш юм аа. Биш. За өдөр юм. Та хаана байгаа лээ? Сумна хаана байгаа? Аз хол нэртэй. За тэгвэл өдөр юм. Би ерөөсөө хаанагааг мэдэхгүй юм. Хоёрын тарих бүр нагшаач. За би самнах таджирээд хөө.
За гэсэн бохгүй юу? Дино гээд Discord байдаг бохгүй юу? Нэг стрим бидэг. Чимээгүй бүр одоо би ахиж сонсмооргүй. За. Тэгээд их чигээд бидийнхээ модераторд штэ. Динийхээ их чин бит хоёр игээд тэр Discord-н дээр ихнэр нөхөр хоёр ихгүй юу? Тэгээд бас динийхээ нөгөө нэг модератор нөгөө намайг байгаа штэ. Perfect хоёр нь ихтер нөхөр хоёр. Тэгээд их чи бит хоёрын хүүхэд Ruby гээд байгаа заяа. Гард намайг хоёрын хүүхэд Dino гээд байгаа заяа. Самонагич тэрхнэр. Юу хулаад байгаа юм бэ? Юм ч хоёроос нэг хүүхэд гарсан тэрийг Dino гэдэг юм уу? Үгүй их чи бит хоёрын голоос гарсан хүүхэд нь болохоор Ruby. Намайг гард хоёрын голоос гарсан хүүхэд Dino ихгүй юу? Тэгээд Dino их яасан. Ruby Dino хоёр гэрэлтсэн заяа. Тэгээд намайг бит хоёр ч хот ураг болно сте. За байж ирхмээ ерөөс надад айгуу гоё санаа орлоо чи. Компьютер дээрээ заяа. Search дээрээ paint гэж биччихсэн. Чи ямар новшоо яриад байгаа юм мод чиг юм биш тэгээд нэг тэгээд намайг хоёр хоорондоо ямар атсных нь хамаатай байд юм бэ? Намайг хэлэлтэй. Үгүй ирхмээ хэлээд шүү дээ. Чи нэг уурын мод чиг ингээд нэг зураад зүйлээд хөвөл өрөө. За байж би нэг юм самнах баг ойлгоцсон. Одоо юу юм бэ штэ тийм үү? Түр чи амар сонсон намайг игчин гээд тэгэхээр чи би чи одоо нэрнгээсэл игчин гээд бодчихлаа штэ. Зүгээр Discord-ийн дээр зүгээр игээл нэрүүд гэх юм баггүй да. Юу яаш штэ. Ямар ч хамаагүй хоёр хүний аав ээж хоёрынх нь те бүгд нь хоорондоо нийлэх юм бол аав ээж хоёр нь худ ургууд болно. Энэ худ гэж дуудахгүй штэ. Хүргэн болт юм байна. Чи тэнгээ. To his teammates. But unfortunately, I mean, they would probably love that. Юу вэ? Энэ салангуудаа намок хүүхдтэй суудсан. Юу шаа? Намок гэрхмээ хоёрыг хүүхдэн гэрэлсэн юм уу? Энэ гэрэлээд байгаа. Тэгэл бодоод. Тэгээ ингэсэн бит хоёр явж. Та чи дээд яах чи болохоор би намоктай гэрлэн гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би нөхрийг хэлчихсэн шүү дээ. Яа, самонахыг ойлгож байгаа ч тэний толгой бүр нохгүй. Би бүр арай төрүүлээс ирсэн болов. So is this defense starting out in a 5-on-3. Чи өөр амар тэнэг ярьж байгаа. Би намоктой ингээд гэрэлсэн байжсэн чинь баг хинтээ намоктой би баг инхчингээс салаа намоктой ирэхэд тэгвэл битээр юу болох вэ гэж байгаа юм. Юу би тэгж яриаггүй те. Тайлбарлаад авах юм байхгүй юм биш үү? Зүгээр намок гэрхний хоёрын хүүхдүүд нь хоорондоо суусан. Ингээд өөр тайлбарлаж чадчих. Артаасаа дэнч яах чи би намокийн нөхөр болно гэдсэн. Тэгэхээр би нөхрийг хэлж өгөөл тэгээд where they were getting picked apart playing slow. They found намайг бүтээрээ ирсэн заяа. Тэгээд тэчнээс нь дахиад хоёр хүүхэд гарсан. Тэр хоёр нь бас ихнэр өгнөхтэй байгаа. За манайхаа зөөр ингээд энэ яриг тэр чинь үлдээд их ч намайг хоёр шүү дээ. Тэгээ их ч намайг хоёр ихнэрүүд нь тэгээд яг хуу асаатаа шийдэх үлээ. Юм ойлгох гэж ядж байгаа хайцээ зүгээр 5-0. And you got to say this is the best start you could ask for if you're IHC. This is absolutely wonderful. They're living the dream right now. Barely anybody's dying. You've got a lot of money just flowing through the CTs. Yeah, and outside of maybe the pistol Noshrat гэж менчаанд очиод байцаал төгчөөд яа гэж хэлж this is a really good start that's going to let them calm down and breathe easy and settle into this game. 5-0. And a first time out called for Fnatic to talk things over. Yeah, the only time we've had a Юу тэгээд лидерээ ахтаасаа тэгээд хин гэдэг ямар үнд дээр надад асуулсан юм. Гэ X баггүй юу? Би гэдэг лидерээс юу юм бэ? Үгүй замана зүгээр асуусан нэгсэн баггүй. Намайг чатан дээр зөвөр
Эрхмэг дээр ходоод болцоо. Юу яа. Хамаагүй мэрж алхаа байсан. Өдрийг нэг тийм ярьсан байхгүй. Би эрхмэгээс хоёр ходоод болцсон юм юу. Надад нэг дэлгэрэнгүй гоё тайлбарлаа ярьдаа гэсэн хэлсэн. За одоо ингэж мартцгаая. Previous gun round they lost Roy solo towards A. Ходоод модод болсон гэхээр гайхаа амьдрал дээр нөө цагаан сараар айлт хоорондоо таарж марсан юм багтаа. Looking at the group overall though, Jason, if you look at the many teams who've got here. Нэг амар юм яриад хэлж байна. Юу тэгэхээр чин цагаан сараар номог энэ хоёр чинь таархаарсан бүр тусаартай шаацсан юм уу? Гэгүү тэрийг явахгүй ходоод гэхээр чин би одоо зүгээр юу гэж бодохгүй. Тэгч мэлцэн. Яг хөө зүгээр амьдрал дээр хэлж л ойлгох юм биш үү? Номог танаа их юм уу? Зүгээр зүгээр Discord-оор л юм яасан. Discord-оор ингээд Discord-ийг яг хөө гэр бүл төхөж болцдог байсан юм уу? Би ролтэй л ахгүй да Discord. Яг хөө тэгээд Диногийн Discord-нд явахаар плей хийгээд тэгээд нэр мэрийн өвөө гэж хөцөлөхгүй. Би ч одоо доор 2 ач хүүтэй хүү охин шүү дээ. Хөөх чийсэн бүр атаа. Би ихлэ тэгэж ойлгосон. Гэсэн чинь наач амар юм. Яг гол яран доохгүй зүгээр. Би баг нэрнгээсээ тэгж бодох. Инхчин энэ нэрнгээсээ үерхдэг. Тэгээд нэрнцэг нохоо мохоогоо нэг бүгд тулгцсан юм. He's got a lot of time. Yeah, but that fake plan is going to chew a lot of it off. Now he has time to reposition out of the bomb site itself. He's gonna have to just hold on, and that is bad. Nico Dawes sitting in the site. This is kind of fumbled right now. He's under a lot of pressure. The utility forcing him into this uncomfortable spot in the corner, and they know exactly where he's gone. That's so well played from IC. I mean, that's a clutch. Just, I mean, like there was a small chance he was going to win that trapped in the bomb site, but a clutch one utility both from Nico Dawes himself with the Molotov. That might have bought him a few extra seconds to get into a more comfortable position. Look how much money these guys have, and they didn't have a kid. Yeah, they picked up 2 kids. Yeah, right away they're like, oh yeah, we have kids. Фанатикийг 6-0 авсан байж байна. Obviously heard the footsteps out of the Дахин гэр бүлийн юм хэлдэг хөөс та. Process of elimination. Hit spam. Манай гадаадах юм биш үү? Гадаадах юм шиг. Right now for Fnatic and одоо энэ жил Монгол дээрээ тавина. They might know what they have to do, but ёо гэтээ тэр мейжероор IC дээр тавьсан бол саятан болоод уусгах гэсэн. Charging up banana as the front man. Яаж мэдв? There goes around the corner. Цаг Messi swings. IC дээр all in Here burning, but it's scored. At least gets one before being cremated. Тэр 800,000 төгрөг цааш нь харуулсан байт юм аа. He stayed in the burning in the Molotov just to get that one single kill back to the other side of the map. And IC promptly closes off the choke point. Flashbang to come through. Хөөс яаж мэдхий? Чиг бодоод үзэлтэй дэлхийд бүр 13 бичигдэж байгаа багтай зүгээр нэг тийм манай Монгол улс очсноо зүгээр хит 0-оор шахаад. One more kill for him. Одоо гэсэн манайх чи 18 болцсон байна хөө. Really solid from Techno 4K. Fnatic once again, this is probably one of the better positions they've been in, but it still doesn't feel great. You've got Nico Dawes heavily damaged at 32 HP. Play inside of the pit. Yeah. Get back into this one. Some utility left to on annihilation. Techno with low HP should hold for the pit peak at this broken wall, and the rest of the rifles try and make their way in, and Roy puts a stop to it quickly. It's a big key for Roy. He just drops back into the site again. Nico Dawes, remember, is low, but he's got such a strong Fnatic will pay that. Yeah, nicely done from overcome some of the obstacles there. Ганука гэдэг энэ яг доотлч нэг ихж байгаа сте. Энэ ихчтэйгээ олцчихлаа. I think it was Bartak might have been the ill-advised one. He kind of hesitated. I think if he'd gone with it, probably would have gotten at least a 1-for-1. But the hesitation really killed him. Nice double kill here at the end from Nico Dawes, low HP. Яг үнэхээр $15 болж байна гэдгийг мэдмээр. It's a IHC timeout. Steam database-гээ сайн Mongolians talk over their next round. Тэн дээрээс очиж. Бүх үнэн бичээс таа шүү. Аль улсынхан хямд байна гэдэг. Тий, аль улс дээр Jason, because in Mongolia they do some eagle hunting. Is it eagle or is it hawks? I think it's eagle hunting. About that. Maybe you'll be fine, Jason. Maybe they do a little bit of both. Those are cool. I've seen those pictures over the years. Those are sweet. Forest I've always been jealous. I want a pet. Лонор авснаас өмнө Falcon, I guess, maybe not a hawk.
I'd be pretty cool. I mean, it would steer away like Тийм any нэр үнэтэй. Би unwanted бүр 1000 оноор илүү үнэтэй авчихдаг. people. You know, I was looking up at this huge eagle. I think it's called the harpy eagle. They can literally take monkeys out of trees. Долларынхаа үнэ. Yeah, and the golden eagle Бибер picks яа up тийм mountain goats and үнэтэй. drops them off the mountain, and that's how they get their Чи тэгээд юу доллараар авсан юм уу, TL-ээр авсан юм уу, Бионоор авсан юм уу? Гэсэн чинь Small plane behind the smoke. Ванер нь бодчих хямдхан байсан гэдэг үү? Sneaky Dawes who's taken the brunt Вон of хямдхан damage. байсан юм уу, TL-ээр авсан юм уу, доллар хямдхан? Ван нь хямдхан гинэ. TL-ээр зүгээр яг хөрвүүлээ бодонгоо 52,000 болчихсон. Аргентин песогоор юу болчих гэж He thinks it's all over. Энэ 80 52,000 болж исэн байхгүй. Тэнгүүд хамаагүй юу байхгүй юу? Би чи ингэж яахгүй юу? Надаас би болохоор нөгөө юмнаас худалдаж авдаг байхгүй валдко. Man, this utility. Тэгээ би тэр well чинь done by IHC. юуг нь төлж байгаа мөнгөний хэлж байгаа Pasha and Mezzi down to Тэгээ дээрээс 65 нь and 66. жоохон ашиг хийх гээд нэмж зарж байгаа юм. Тийм тэгэхээр доллараас ялгаагүй гэж юу? Тийм нөгөө ганц даваа тал нь одоо зарим орнуудаас арай их тоглоом хямдарсан байт юм бэл. That's a huge gap. But Аргентин чи ер нь бол яг нөгөө үндсэн нэг тоотой хэдэн тоглоомнууд хямдарсан байхад. He does have a teammate boosted up on TL-ээр болохоор 280 арай олон тоглоом хямддаг. considered anything else. Annihilation is starting to get a little spidey sense tingling because he's starting to shift over towards CT spawn. Тэгээ юу таамаа бодож шаач та. Одоо нэг даваа тоглолтаад авчихсан. Тэр камератаа яах гээд үзэх гээд юм аа фроноор ороод ирчихсэн. On the drop down on the fadeaway takes out Ятрагаад нэг үл хот оргуудын санд асфальт багж авсан чинь. Их агуу махуу гэж хэлсэн. Тэгээ бидний буруу юм уу? Би тэгвэл номогтой зэг загс юу гэж бодлоо. За тийм явахад гэж ярмээр TL-с Аргентин мэр гэж. Ойлгохгүй да телевизээр давуу тал бол зарим тоглоомод хямдхан байж идэхгүй яг. Стор бол яг л үнээрээ. Өмнө бүх юм юусэн 2 сарын өмнө бол бүх юм амар хямдхан. Яасан бэ гэсэн чинь Туркийн юу цалингийн доод хэмжээ 2 дахин өсөхгүй тэнгүүтээ гадаад компаниуд жоох юу байхгүй. Тэгтээ байхгүй навшаад. 2 сарын өмнө ер нь бол тоглоом хямдхан байсан байхгүй. Тэр чинь юу болсон шүү дээ. Хятадын 6 сар гээд Хямдралч тэгэл хямдрал. Угаасаа хямдхан байсан юм. Тэ цагаас хоёрын оронд би Forest та мета чин зүгээр баг 70-80 TL мөлийг л авсан шүү дээ би бүр. Тэс чи одоо бүр 500 TL хийж болсон ч би бүр шок. Яаж яг 700 TL авсан 500 TL хэмжсэн байгаа одоо цагаан сар гээд. Та юу? Шок. Хайр тийм үнцэн хүн болгоо. Зарим ингээ гад систем жоохон юу хийцээ биш үлээ. Ингээд байгаа юм билээ. Тэр Сандерс мандарс чинь бүр $1000 TL болсон байдаг ш. 1000 TL. Би бүр шок. Юунаас болж байгаа юм бэ? Айгу олон турк руу. Тэгээд 500 TL чи хэд болох юм? Гэн Туркийн сая дотоодын биш дотоодын. нөгөө фашир гэдэг гэсэн чинь бүх гадаад компани бүх юм нэмсэн. Netflix инглээ бүх юм. No reason for Fnatic to challenge against a pistol. Яг хөдөлж авч чадвар нь ихс болчих их болчихж байгаа байхгүй юу? Цалингийн дэд хэмжээ доод хэмжээ чирч чаа. 2 дахин штэ. Жишээлбэл цалингийн доод хэмжээ Монгол мөнгө 1 сая л гэж үтэл тэр 2 сая л болчихсон байхгүй юу? Тэгэл бод. Тэгж хүн худалдаж авах чадвартай нь та тэнгуүтэй инфляц болдог та хамгийн нэг үнэ нэмэлтээ өсдөг дөө яг тэмтэл болохгүй. Хөөх гадны оронд чинь цалин нэмэгдэхэр инфляцид орд юм биш үү? Монголч гэсэн яадаг. За. Монголд нэмэгдэх байхдаа л инфляц болоод тийм. Монгол цалин нэмэгдэхгүй ч инфляц болоод шүү. Сайтер төрийн албаа хамгийн сүүлч төрийн албаагчдын цалин юмны дагаад шууд өс зүгээр сургаар нэмэгдсэн шүү.
Тэгээ цагаас оруулж ийн гэдэг дахиад ингэ. Сайн нэг зөв авч байгаа шүү дээ одоо. Салингийн доод хэмжээ чинь 460 мянган. Тэгээд бас дураараа нэмсэн. Энд ч гэсэн бас сургааруулт юм дөө. Энд баг ганц газар хөдлөхөд л бүх юм нэмэгдэж мэддэг. Наагаад бүр ёо. Найдс яагаад вэ? 500 TL ерөөхдөө л тийм. Тэ өөрөө бодчихооч. Google-тэй. Амар өглөөс ирсэн чинь юм бодох гэдэг юм. Наач өдөр болж байгаа. Би нэр саяс ирсэн. You need. And you can see too, Fnatic have kind of thrown away that initial game plan they had of activating like an individual player to try and find like a one-on-one heads-up challenge. We saw Roy try and do it towards short, towards lane and mid. Нэг бодоод. Юу ганцаараа тоглох сэрэлтийн. Shotgun дийлэхгүй байгаа юм чинь. Сум дуусчихад байгаа юм. Юусэл сум дуусаад тэгэл ерөөсө гардан тулаад шийдчихэж. Гэтэ нэг яг shotgun-аар бууддаг хүн байна. Яг shotgun-аар бууддаг хүн байна. Тэрийг асаа. Хооч Forest-оос хэрэг. 500 надад л айгаа Уучнаас бол 93 мянган. Тэгээд boss fight дээр байхгүй юм шүү тий. Энэ угаасаа дарыг л ойлгоо. Early access болохоор ерөөсөө юм нэлээ. Амар дотоогоо юм лээ. Нонгоцондоос гүйлдэж. Yeah, really good utility again from Fnatic. The flashbang from the map side, which is great against Blitz, and obviously the flashbang that made Annihilation just feel really awkward in a scenario where he had to be aggressive to try and hold on to the round. Хөгжөд явах юм шиг үлээ. 4 straight now for Fnatic. За PVP болох юм бол шууд таад та шууд. Тэр тоглоомын was meant to be. Дуусаад ерөөсөө би ганцхан voice line сонссон. This is what we Get needed down for a long sound. time. Get хоёр хүн гарч ирээ. That's it. Smooth was not the one. Хаалган руу орсон чи гинт хоёр хүн бүүж ирсэн нэгэнд 10. Smooth did have his moment. He was totally individually gifted. Хоёр удаа boss fight байх хэрэгтэй юм шиг байсан баг гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг шууд яатсан. That's kind of юм шууд нэг хүлээд дуусчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь дотоо юмнууд надад байхгүй. Одоо тэнд байгаа дөрүүдтэй холбогдох юмнууд гарч ирэх ёстой. Second time out for IHC. Тэгээд нэг GPS ч айгүй их байгаа даа. You need to find a little bit of a change in how they want to play this defense. It was so good for the first 6 rounds, and now Fnatic chipping away at the lead. Тэрийг өгөхөөр олон дөрүүд And once again, a round where they're not going to have a whole lot to play with. Score has an M4. Бид нэг 3 үлдээ өгөх юм уу чинь ер нь одоо нэг хийх төлөв шүү дээ. Тийм ч одоо нэг өгчихээр IHC. Тийм, уусаа босч ирэхгүй л дээ. Уусаа тэр 3 үлдээ өгөхөнтэй A lot of people don't know that Kita, the coach of Fnatic, used to be a replay observer. Дуусгаж штэ тэнгууд онцондоо хамт сууж. Couple last events, and what a way you go from the production back into the coaching side of things, and now you're чи бүр ямар мохоо шарттай duster major in the previous major. It's kind of crazy. I think he spent some time as like a assistant coach. GPS тэгж олон байх шаардлага байхгүй. Good for you. Good for him. Very good for him. And not so good for IHC at the moment. Couple of Deagles, a 5-7, and then for A1S. Early access болохоор угаасаа зарим What a great game he had yesterday on Nuke in particular. Let's see how he gets this AWP to work on the team side. Now, a lot of Volpers can struggle to find some impact. I think Score wants to challenge here pretty bad. Yeah, there's the smoke guy put up the Molotov, a flashbang, and a nade from Blitz, but it's mistimed. They wanted to kind of set up that trap for him to pounce. But Fnatic wasn't nearly as compelling as they would have liked with that utility. So now shifting over towards the other side of the map, they show a little bit of intimidation at the B bomb site, and IHC in a 4v5 stack up. But Techno and Bartak gonna push again. Close to the corner. Actually, all 4 players to collapse on brackets. And Fasher's just holding with the AK, and now the time to go, but he's not checked the left side, and that's going to cost them a couple of kills. IHC with pistols are up 2, and now they've got a rifle. Can Mezzi recover this?
He's got Nikodol's scope out to his left side. In the meantime, King Crim's trying his best, but as he's just gonna fall. This is a horrible round so far from Fnatic, but Crims just keeps pulling it back. Crims all the way, and Nikodol's will assist him. 4K for Crims. Otherwise, if he doesn't get that, Jay, so that's a pistol massacre coming in. Yeah, that's a fantastic round as well from Crims. I mean, such a strong position Boiler as well as they're attacking. There's so much safety. He's obviously picking them off. His teammates are going down on the other side, but Blitz and Score unfortunately never get a clean fight with Crims. 7 шүн нэг нойргоо нахт. Well, actually, that was pistol round. So now we're see them buy up into the AWP again. They'll have rifles. You really got to see something out of them. They look so good at the start of this Inferno, but it's completely fallen off a cliff. Completely. Oh, I love that boost setup. Nikodos gets thrown up on top of his teammates. Just a second. Blitz down and the B bomb site's completely open. Oh, this defense is just getting picked apart all of a sudden. What a calamity. Crims looking for Annihilation to just wander into his crosshair. He's already a little bit past it, but as we've seen, a lot of the moves at this A bomb site when things start to go wrong is a little bit of aggression. So Crims and Roy were ready for it. They don't want to mess with it. It's going to be a free B bomb site, a 6th round for Fnatic. And the question becomes, do they want to hunt down these guns that IHC is going to try and save? Well, Crims is over here on this side of the map, so he could definitely think about doing that. He has a bit of extra cash at 10K nearly. Yeah, they have the money for it. I think the question becomes, since the save call obviously came out so early for IHC, they're really bunkered down in pit. It's hard to crack into this when 3 players decide to save that early on. Yeah, they get such a fortress setup. You just late round, you swing out of the apartments as the final 6 seconds of the round. They're going for it. They're chucking utility around, so we are going to see them challenge and try and chase down some of these guns. This is that boost up from Nikodos. Back into the live action. There goes one of the weapons. Good find from Roy. It's getting worse. Oh, Crims with a knife out. I don't know if he was actually going for it, but they are not going to take everything away. Annihilation stands strong inside the bomb site, but that's well worth for Fnatic. Yeah, definitely getting rid of the majority of the weapons there. At least Annihilation keeps the most expensive one, but we're all tied up. Considering the lead for IHC, they're going to be feeling real frustrated about letting this one slip. This could have been a really strong CT half. And now the best case scenario is 9-6, and we haven't really seen anything over the last few rounds, Jason, that leads us to believe that's even a possibility. And they've gone for the conservative approach again here. Crims playing with the camera. I don't think I've seen that in his long and storied career today. Gotta love Crims, man. But just the fact that when we were doing that Champions of Champions this morning, like you look at the Fnatic teams, and Crims is just a feature of so many of the rosters, and yet he's still here playing at this level. Yeah, it's awesome. It's really, really awesome. That felt like a replay. Nikodos just gets another similar pick towards Top Banana. Exposed to Mezzi. And it's all done again. Yeah, IHC needs to get a little bit of patience in this second half. They're starting to really get picked apart super early in these rounds, and they're getting picked and players dying in positions where it allows Fnatic to work the map really, really well. It opens up so many options for them. So these early deaths that IHC is giving over are just making Fnatic's life very easy. Here comes Score. He's had some nice shots already, but nice. He's just looking to hang on to this. I think the problem with IC is they've played, sure, when they turn up to Katowice with Inferno in their back pocket, looks sick because they pull up a couple of upsets, but when you come to another event, I think Pro League really exposes your weaknesses because you're going to play a lot of games. It really shows that you don't have a deep map pool. Inferno is going to be watched by every one of their opponents. The evolution of any team, right? Like coming to compete at this level is, you know, it's cool to see. Then you have to. Score just got all 5. Beautiful. Okay, good for Score. Saving the off. Wins over teams like Cloud9, wins over teams like Inferno. That's gonna kind of indicate to everyone it's time to look at your Inferno and be a little bit of afraid of it, at least respect. For the game that IHC's been playing. But for the moment, his game plan has put them up by a round. They've come back into this game 7 in a row for Fnatic. A game of swings. Nikodos, he's been opening things up.
pretty well, and he's charging up to his top middle this time instead of an Anna to try and get this first kill, and he might just get that chance to it. 4K just dry peeks into the open. No, амар хурдан унаад I think Nikodaz has had the opening in the past 3 rounds. Yeah, he has. Yeah, and even 3 rounds ago he had a double opening. And it's too easy as well. He's not really having to work for it. Just goes for a peek. Yeah, they're kind of walking right into him. Annihilation. One way each person. Giving up the angle already. Blitz is going to have a very tough job. Fnatic lining up with 4 players at the B bomb site. You've got Nikodaz with his ult just working to pick off any kind of push or rotation. Oh, гоё нейдэрс. Өөсөө сайт өгöd юм шүү. Blitz looking. Одоо энэ инфо авчиж нэгтэй сайтн дээр амар юм шахтай. Utility left so he can buy some time. In the meantime, you don't see an off, like an aggressive lurk player with an off. Nice. But flash. That's maybe why. Good flash out from Annihilation. Score swings. Yes, that opening advantage, and there's a gap to play with again. Blitz gets underneath it. Yeah. Messi will take him out, but Onago. over here. He's in a pretty good position. Fuck. Smoke is going to ruin his chances. Almost a wonderful play. The information on rap side and brackets that no one's coming, and then obviously Blitz being able to put down a defensive smoke, make that hit a little bit complicated for Fnatic. Do they go for this? There's kids on the ground. Annihilation, we can see it right there. Pick one up. A little bit of utility. Bartak can smoke off Banana if he needs to, but this is a very tough retake if not given a gift. Yeah, that would be the gift, I think. That shot towards new box was faster, it's close, but oh, he's hit him again. He's hit him twice to the off. There's just not enough damage coming through. Luckily, Fasher was the player with some health. And I see if we can see Fnatic winning the half out already here. I wouldn't have said that considering the start we've just seen, but Fnatic have very good. Great discipline from Fnatic as well. Just nobody giving over that peak that IHC was looking for. Just holding strong on the 3-on-2. Алахгүй бол юу ч хийж чадахгүй л тасаа манай. AWP has brought it to the next round. 8-6. Алсан бол тэгтээ анхил бананагийн үнд дунаад. Сая дээр нэг улаан нь тийшээ гарсан. Алаас шууд when I was asking the questions about gimmicks of IHC, what do they do? You can see Өөсөө нэвтлүүлж магадгүй орохгүй л хальтаа. Нийт boost to like to go for, but Blitz once you kind of watch those and realize there were some of the moves to look out for, they don't really find as much success. I'll tell you what, this aggression, these positions in Banana have really backfired for like the past 4 or 5 rounds now. Another opening kill for Fnatic and Banana. And the early peaks in aggression from IHC is actually their undoing. Annihilation with the op trying to peek around the smoke, but again, great utility. He goes down for free, and IHC completely lose control of this opening half of Inferno. Just 2 players left, Bartak and Techno 4K. Have to attempt it due to it being the last round of play. Way back in is very hard to see at the moment. Bartak's coming back over from Speedway. Fnatic are safely tucked inside of this B side. They even got Nikodaz out towards Banana. Sure, some utility for IHC, but Fnatic have some of their own, and they're just holding them back. Techno 4K not seeing any opportunities arising towards him. They have smoked off Banana at least, and Techno gets caught through the smoke by Nikodaz. He's not the player I was expecting to close it. Here we go. Fnatic pull it back. 9-6 lead versus IHC in the final day of Group A. Төвчээргүй шахаад байна. Төвчээргүй шээ. Яг ванвей байхгүй бол угаасаа тэгээд алтаа тоох. Нэг марктай хүн горж иж анхаарлыг сануулгын дараас нь нөгөөдөл нь тахгүй биглээ. Скорын доолны яар шээ. За одоо террор талаас бас хийггүй штэ. Өчтөр ээжиг уссан юм билээ шүү дээ. Эвгүй байгаад байгаа маа харин над бол. Oh my god, энэ хатар талах гэнэ. Зүгээр нэг 3 дахь мимэд ясгэн destroy Chinese юм уу ясгэн.
PS5 뉴스 속보 배성재입니다. 어젯밤 잠실 롯데월드 дандаа албаны тэр помт сайтан гол явчихдаг шүү дээ. Тэгээд амар хүмүүс олдог хөө. Thank you for joining us here at ESL Pro League. It's currently 9-6 for Fnatic versus IHC on IHC's map pick of Inferno. The classic map where we see the Mongolians do let's battle. go. How are you watching today's matchup? Let us know at #ProLeague. Гэтэ манай жоохон I seem to have cultivated some baby face lovers. That's what I'm looking for. That's it. That's the market I should. Өчигдөр лигэрүүд ихсэхтэй англаа. Юу та дайжиг Well, this has been a хожсон. weird game. Өөс It's дайжиг been шүтээ гэсэн. two runs from each team in the first half. And they were IG. really dominant. It was like the other team didn't even have a chance. And obviously, if the scoreboard Заас shows the whole дайжсанд thing, нь баяр 6 хүргэе rounds in a гэдэг. row for to start the half IG for IHC шүтээ. and 5-0 Бро storming ойлгомжтой back бас to win in a row төгс. to end the half. Өөсө хажина гэдгээ A little bit мэдчихсэн юм weird, шиг. a little bit crazy. And now we got dualies on Roy back at the balcony. Тэ угаасаа Cloud9 Fury Entry-г хожигдсан Fury Entry-тэй тоглоо үзсэн хүмүүс чинь EG бол амтсан санагдаж байна. The P2000, a classic weapon used in Oh, yeah, classic way by punch Nicolas. A that. good headshot, Roy on the double with the Julies. Nicolas is just staying alive, buying as much time as he can. And oh, he does a little bit more Наад than бүр яана. that. Lovely work from Уусаа Nicolas. хэцүү л That дээ. all got him warmed up in the first half. That's a Дээр beautiful pistol. аим шиг юм бог бариас That бууж. first kill helps Roy so much Инкерлэн with гов the тоглох dualies. юмсан. Тэр аягүй хэцүү. Гөө үзэхэр тоглоом санагдаж шээ. Тоглонгуудаа тэр A шээ. little bit of both. Yeah, this Go is бол solid. ерөөсөө And I mean, this is even like a different look at the Hulse pop, right? Normally the Hulse Oh, pop, you have some no, utilities need thrown to from middle, a have smoke, and that. then a Bot flashbang most being chucked over. This is all 5 players hopping out of the Hulse, so they handle it Tactical байсан. fantastically. Tactical. Одоо They started so well. Fnatic одоо тэр нэг халзан баг гэж одоо ямар ч юу This is the буудал part in the мод story байхгүй where гаш шүү you present the problem to your баг одоо and then аварлаа. they must figure it out during the Тавчлаар middle, давж хардаг. and then they find a way to. Ер нь тэгээд e-sport чинь хаа санаатай гай үдийн л It depends on who the hero in your story Ганц is. амар We шаасаа had каден л Fnatic баг. with the problem in the early going of this game in the first half, and then they found the solution, and they overcame it. Multiple ways of looking at this one. Yeah. And right now, IHC should get absolutely destroyed. Тэмүүжийг ер нь яагаад тоглоомод сайн гэдгийг мэдтгүү. Та ч амар санаа мөрдөө шүү дээ. And Fnatic's challenging at Mm. brackets, so without any kind of a Yeah. flashbang or smoke or molotov. Амар санаа мөрдөө шүү тэмүүж яах Crossfire is gonna be devastating. Яах. Мосонгоос олчих маш. Та энэ He's tucked into the corner. Messi comes around and sweeps up the Санаа. rest. It's just too easy right now for Fnatic. Athletic style.
And unfortunately, IHC haven't shown us anything, but quite often they have Hashtag these sides, and that is what we look forward to, because now they've got the problem towards the end of that first half, Jason, was the fact that Fnatic were just winning pretty much every fight in the opening duels. Yeah, the Nikodas effect with the AWP, like finding opening picks everywhere on the map. It's pretty crazy that really helped Fnatic secure that run. I'll say yesterday as well, when we watched IHC on Inferno against EG, they did a good job of taking Banana. They started to be really effective taking control of Banana. We'll see if they can do that here. Obviously, different competition, and Fnatic will play it a little bit differently, so there might be new challenges presented to them, but at the moment, I think IHC's, obviously the first step is let's kind of break this momentum. Got to get something feel good. Put one round on the board before we start talking about a consistent solution. And it's passive to open up for IHC. Only Techno really and Banana score and Annihilation in support. Fnatic keeping this take at bay with smokes at the half wall. This could be fun. Mezzi, Cribs. Deep retake. Here we go, Utility's dumping right on top of Techno, and here they go, set off around the corner. Crims actually gets caught by the flash, but luckily has a lot of teammates with him, and they're going to take 2 kills and leave IHC in a real tough spot. That's the kind of move you need to take. You have to take a risk. They're looking for Crims, but they just can't find him. And Crims with the MP9 inside of the smoke is able to help out his team. It's just all Blitz left, the 1 versus 2. Yeah, he did take down Crims eventually through that smoke, and now hustling into the B bomb site. Roy and Fasher are going to split up. Blitz has time. He's got health. That smoke's going to give him a little bit of breathing room for the moment, but he's got to position himself nicely and moving back towards new boxes to try and isolate his fights. A man that knows how to make some moves. We'll see what he decides to go with here first. Just patience at the new box. We've seen time and time again how difficult it is. And they've got utility, so they'll force him out, force him to move over to the pillar. Looks to pull for the first headshot. He might actually get that chance. And Roy, bet they see him. Peeking around the corner slightly, and Roy will impale him with a few bullets. It's going to be the round for Fnatic. Secure 12 rounds now. This has just been a one-way street, Jason. Yeah, 12 rounds in a row, but I gotta say, I really like that setup from Fnatic, that delayed retake of Banana. When they get the sense that IHC has moved in, tons of deep Molotovs to flush them out of positions, deep smokes to deny vision to the support, and obviously you're able to just take down the initial player and rattle off plenty more after the fact. And even when Score looks like he's done enough to pull it back, Crims has to step up with the MP9, was able to get behind him. They even read that play, they just couldn't find him inside the smoke. They just couldn't get him, yeah. 12 rounds straight now for Fnatic. Let's see if Nikodas can just continue to be the key. He's just opening up everything. Right now, probably more of a battering ram. Look at the way Fnatic want to fight for Banana control. They don't want IHC to have any comfort in this part of the map. A lot of utility being dumped and spent with that third player here. Crims this time goes down. Одоо тэр нэг ваз мас дээж угсаа манай одоо реакшн гүйцэхгүй Score finally removed, but he's done so much for his team. He's created space, and this is the best looking round for IHC in a long time. Yeah, they have to win this. The question is, can Nikodas grab one more kill before the retake begins? Are Fnatic going to go for it? Roy's still all the way over at the A bomb site, and I think they might just give it up. Roy's not moving. So this round is going to be IHC finally breaking the 12-round streak off the back of Soar's double opening of Banana. Sure, he had that ace when he was he still looked very crisp. The only shining light right now for IHC. It's a difficult round to win as well. I mean, you didn't have all the weapons needed, you didn't have all the utility, you just won. Миний ард одоо нэг 17-тай глобал элит төгчөө нэг бүгд байна. Crims and Fnatic will probably feel like that should have worked. Crims will probably feel like he should have had the advantage down there. So it's as we saw in the previous round, it's kind of the game plan is to control this part of the map, even in that mid-round with late takes. Some score highlights here. Just have a look back at some of his best moments. That third nade coming down. This is the round he gets that. Pretty nice shots. Цаган дээрээ мэгэн дээрээ There was one time in Mongolia where they had all these they had Tiger, they had Checkmate,
And you had so many, and you even had the team with Machine Gun and Khanbank for a while. And we're just waiting. We're so obvious that it could have been like a really sick team made out of it. And we were just waiting for the time when the goal would finally put one super team together with all the best pieces of all these different teams. Vici, and we've seen Tyler at the top of Asia, and then IHC finally put all those Mongolian players into one team, and it's created IHC. It's yielded some great results, and now the question becomes, what's the peak? How high can they go? Some things to work on. The first thing that comes to mind is map pool. And getting the you can see Roy already working down. Deagle on Crims, he's brought very low. Good shot from Roy. I love this aggression. Oh, nice. Nice. It has worked. It's got one, and unfortunately, this is going to be a quick call from the side of IHC. The attack in towards this B-bomb side, and Messi gets absolutely destroyed. In fact, he's putting away Crims. His teammates down to... Yeah, this round we got a little hectic for both teams. Backstabbing everyone. Another round for IHC. Is this the start of a comeback, Jason? It could be. Money's gone for Fnatic. Crims is dead and Mezzi's dead. They both have $0 in the bank. Really, these weapons, the AK-47 on Nikodaz and Pasha, the only weapons they'll have in the next round. So now becomes Fnatic's going to play with their economy in the next one. And how deep they want to dig into the playbook. We just saw the mid push from Roy, only net him a 1-for-1, and I mean that's kind of fine. He's on sort of like a suicide mission in a sense, right? Like he's there to fight until he dies. There's really not a whole lot of safe escape routes you can have when you push all the way down mid. 4-round lead. They want to close this gap a little bit further off the back of it. Yeah, and you have to know how much Inferno means to the series as a whole, because yesterday so ridiculous. Oh, Crims. I wonder if he thought that was like a CB. I had to have thought that was a CB coming through and all the chaos. He's confused. This will be one of the most chill that's right. His own teammates Molotov. Well, that's true. Oh, the nade stack, the boost up gets red and picked off by Nikodaz. 1-for-1 in Banana, and he's going to go for more. Sees the player over at Logs. I don't think he actually wants to mess with this fight a whole lot. I like the idea of putting Fasher in an unexpected position. He has just come off of it now, and here they come around the corner. Fasher does some damage, but gets caught from behind. Just too much damage for him, and you would have liked to had that space and that time. But it is at least something for Roy, and Nikodaz from Library sends a shot out. It will connect onto Blitz, leaving just 2 on either side. And the USP is doing its best here, but it's all about the off. It's all about getting Nikodaz in a position where he's able to fight. They're making some noise on this boost. Very intelligent from IC, not giving this up, not overpeaking. At the moment, but they're just not giving Fnatic any chances. Yeah, follow-up smoke as well. That should seal the end of it there. That should be a save call from Fnatic. Start to run away, see if Mezzi can maybe go towards middle and pick up an AK-47. It was one dropped in Boiler. Unlikely, but you might be able to make it. Although he's not going to mess with that at all. Нэг буу авах чинь тэндээс. Really are starting to come back into this now. And again, you know, you look at Inferno and how overpass up next. Not a map that I see have shown proficiency on. Sure, they played it over in Brazil against the Outsiders. That's the map they run. That's the map they overpass. They felt, well, we played them somewhat close, and then we've seen them actually have to play it in this tournament. I think the CT side, I mentioned earlier today, didn't look so great. So for me, if you're going to see IC win this series, they have to pick up Inferno. And right now behind. All the guns, all the utility. Probably see a change up in how they approach Banana. As you mentioned earlier, Jason, they were really wanting to get a lot of control early, but a little bit more passive off the start of the round. Oh, this could obliterate everything.
IHC's coming right at this. Techno's going to be the first. Oh, one for one. nice. From IHC, they're going to pick up the pace. Nikodos is here. Oh! He's into the fight. Incredible. He actually just runs up. Ямар эвгүй болчихсон. Nikodos is on one right now. And he stayed alive. Flash goes up. Nikodos burns but doesn't care. He'll reposition quickly. Зэрэг гараад The ирсэн. safety of the pillar. Nice. In the meantime, though, his teammates are incredible shot. He's on for a 4K, but he's up against the sharpest tool. It's Nikodos with all the shots, great movement. And that is what we love to see from Nikodos. What he's supposed to do when a guy's hitting shots like that. Everything from Nikodos is perfect. The risk to jump up on Haykard to get the first, reads the follow-up player in middle. Obviously plays it fantastic inside the ball. The flashback into the sky is what bought him the time to actually get into some modicum of safety. That's a fantastic round from Nikodos. Яа, тийм эсвэл яадаг болоо. Би зүгээр нэг тоглоод гэж бүр амар тэрдэж шүү дээ. Энд чинь бүр дэлхийн аврал авах гэдэг дөрж байгаа. Тэгээд амар том дэлхийн хэмжээний тэмцээн болохоор тэгээд This is the kind of Nikodos. Sometimes it goes a little missing, but then you get moments like this, you're like, damn. You can play at this level consistently. One of the kind of like the conversations around Fnatic is Nikodos' level going into various events. What kind of one are you going to get? And obviously here it's ажигласнаар бол одоо яг иймэрхүү раунд ингээ алдаж тэгэнгүүт дараа нь анхэл ингээ дөрвөл зээс авахаараа амар дайлж тоглолт юм лээ. Яг алан би шийдсэн. This is where you got to have someone on the team who's just confident in the fact that you put yourself in a good position even if it's ripped out of your hands. Again, deep down middle. This push one more time. Perfect flash from Crims. That's from Дараадаг нэгийг юм уу хоёрыг халаад So you have to realize that the rest of the forces are going towards A. Well, you might think they're stuck behind the smoke. You might not expect this kind of a waterfall, but I don't think there's going to be nades to send this up. Hard clear onto Foster. Easy kill for him. Annihilation hits the trade, and now no defense from Fnatic is present. He's still fighting it. Nice shot onto the AWPer. Just down to 2 players. This one not looking great for IHC. We're Bartek and Techno 4K can dig themselves out of this. Bartek has the bomb though, and he's deploying all this utility to give him some safety, but he's got to relinquish the pit position. So now they're both going to be stuck in the bomb site 4-on-2. За тэр утаанаас харагдахгүй байна энэ нээж яхад. Давхар давхраар гасаа широг нь гоё та. Яа. Nice try. Тэгээд эмпир нэг алдсан match point. Good looking 14. 12 раунд дараалаа алдсан So relaxed right now too for Стигээс нэлээ раунд авсан бол одоо шал өөр тоглож байгаа. That small pit smoke just came out just so late once this actually happens because they're going contact, right? So this right here, if Roy can't get that, if that smoke is plumed, it's a weak smoke as well. It's a bad smoke with a gap and it's a little too shallow. But man, if that one's there and prevents that kill, very strong position for IHC. 14-9. Би бол тийш шоо preferred гэж гарч стандарт. And a 14-3 run for Fnatic. Тийшээ гаа. Энийг давах хэрэгтэй байна. Fasher is often found. Энийг аваад дайсан бас гүү л харагдаад байна. Энийг аваад дараагийн их сонсогдсон. He's been tagged by that Molotov, so they know he's there. It's on the other side. Айх төсөж чадна нэг толгойн. Force the issue anymore. They'll not be staying up in that boost. Scores forced all the way up towards Car, and it's tough to see him get out of that one. They know where he is. They've lost him in with the sound cues. Eventually, Nikodos comes around the corner with the ult, gets rid of him, and in this form, I'm not betting against Nikodos. That shot, to be honest, he's pretty close to it. Just have to reload that ult for one bullet. Him and Crims back away. One time шүү дээ. Quack. Компьютер дээр нэг warding. IHC very deep on the map. They haven't progressed anywhere. There's that boost up in Boiler again, and Mezzi's getting the courage to rotate over to the B bomb site, which seems to be the correct call. Yeah, there was some. Another one. And he's going to just keep going, but finally, Annihilation, even while blinded, commits to the kill. Messi swung into the open, set up with a flash himself. It's a 1-for-1. See, with 23 seconds, still have to deal with Crims inside of this B site, and there's a quick flank coming up right now.
Crims just needs to stay alive. The longer he stays alive, the more this round looks good for Fnatic. Roy gets one of the flanking. Crims intelligently peeks out with him. And that's 15. That's for Fnatic. I mean, just to see what the most one-sided Inferno scoreline has been recently. IHC, because it feels like at least they get WS-ээр биш шүү дээ. Тэр голдон тааруулаад шүү дээ. Спейсийг хажууд. That's map point for Fnatic. Хин блэ? Гитрайдих бас юм бид шүү дээ. Crims intelligently peeks out with him. Ингээд яа тий. And that's 15. That's map. Спейсийг орох. Going against IHC. They've taken. Well, they really pushed a good grip on this. Huge challenge in Banana. 3 players for IHC, but this is a really rough buy to try and stay alive in this map. Crims is going to be up on the sandbags, but again, smokes and molotovs forcing IHC to just give up the fight. Not a whole lot of damage dealt, but denying access. Bartak with the only rifle, just to Galil, and he's going to take a peek up middle. Тэр авах юм бол үү. Naked Oz. Would have to ace if they want to end this round. I don't think that's happening because Crims is under quite a bit of pressure, but there is one player who just gets 2 right away. Now the rotation is starting to come back in. The cavalry will arrive, and the push to the smoke. I don't see this going very well for Boy, but he actually body blocks into one player and manages to get away with one. But it's just annihilation, and it will be Fnatic. How they approach Banana. As you mentioned earlier, Jason, they were IHC's pace. So they know he's there. So they've locked him. An advantage. And IHC very. He's got to reload that up. 1 bullet. Hey, технод сэтгүү нэг дэх хаалцсан болов. And he's going to just keep going, but finally. Би нэг ойлгохгүй байгаа. Ийм мэдлүүдийн одоо ингэ флашж байгаа. Араас нь пиклэхгүй бол тэгээд ядаж ахиж юм хийдгүй юм уу? Хардгүй юм ааш. Smoke берсэн. The kill Messi swung into the open, set up with a flash himself. It's a 1-for-1. Мара л хийл. Ой, Мара. Надад хэл. Уул нээр сайн байна. Жижиг алтай. Тэрэн дээр нь тэгээд нэг насаараа тоглолцсон хүмүүс ч юм байна та. Тултал ажиллаад байгаа. Тэр госцох хаа гэж боддог шүү дээ. Одоо энэ ч ерөөсөө асагдах журмаар явчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо ч last chance. Мэдэн верцэлийг тэрийг яагаад босч чадсангүй. Верцэл багуудыг чанжсэн шүү дээ. Хасаалтгүй байсан хөө. Тэсний араас нь ийжиг хуцаа ичдэг шүү Тэ. дээ. Энд хожигдсан ийжиг очиж биш. Номоо хоншуулсан юм уу тэр юм? Очоод энэ ч очоод удаагүй шүү дээ. Тэгээд очоод нойр хоолмол найг бол таараагүй нэг жоохон ягаад. Бас нэг тим алдаа байгаа шүү дээ. Цагийн зүрхтэй очих чиж булгаж очдог. Амарсан. Энэ чи энэ тэмцээнд орцоо явж байгаа юм ч одоо өөр яахт. Тэгвэл ер нь өмнөх тэмцээнүүдээс ер нь тэгээд стандарт. Булгаж очдог, өмнөх өдөр очдог. Яаж нэг 2 хоногийн өмнө очоод нойр мөр сэлж байгаа. Яжах тийч бүр аимшиг цагийн зүрхтэй байдаг шүү дээ. Сая юунд орчод ирэх юм шиг. Ано 5-ийн үчинд орсон тий. Cloud 9 outsiders. Энд outsiders босч байгаа юм лээ.
key factors to not playing Danger Zone with Rush is that the guy just doesn't ever shut up. But, I like it more than meatballs. We're changing it all! Your strategies are gone! I do have one question though. Have you ever heard of the Mind Goblin? No. Mind Goblin on these nuts? On set at season 17 of ESL Pro League. I am so hyped to get my big size 12s all over those sofas and get them nice and dirty. I've been good since I left the shed. I'm just waiting, lurking in the Netherlands until I can get there. Only thing that's been a bit annoying is I did break my phone, unfortunately. So I haven't been able to really contact anyone. I've just kind of been watching EPL every day and just sitting in this room. It's all I've done for a little while now. But I am expecting a new phone. So hopefully once that turns up... Okay. Weird timing. Give me a second. I'll be right back. Sorry about this. I thought I had more time before it would arrive. Okay. Sorry, guys. It's stuck. It's just stuck. I can't. Just give me a sec. I'll be back. I'll come back. Yes, that was our affiliate from System of a Down, who is going to be... Do you know what's going on there? I don't know. It was a wild one. I think Assad has 2 words for him. Find out. Find help. Yeah, that's the one. But what's going on there? What is he? Is he trapped in a room? Kind of stuck in there. With an alarm going off and trapped in a room. We just need a dryer and a stepsister, and away we go. That could be a bit of fun. That's not exactly where I saw it. You didn't have to go all the way there, like. You got it with the dryer. I didn't. Yeah, sorry. Well, put in the dryer in this game was IHC. Yeah. You see what I did there? They were having a real rough go. I think 6-0. So they were the stepsister. They were just getting banged out. It wasn't ideal for them. It wasn't ideal for them. We've lost Yanko. We were talking about the Counter-Strike trace. Banged out. They were getting. They lost 12 rounds in a row, man. Yeah. 13. There was a moment there. You're like, okay, I see they're in the server. This is looking like a hot start. It was a good start. But then kind of fizzles out. I think one of the bigger issues was the 2 rounds they lost when they were 6-0 up. Then they lost 2 consecutive rounds with both like post-plant, one the bomb hadn't gone down yet type scenarios where they had a number advantage. And those 2 rounds, if they'd won them, then they would have won the half out there. That would have given them at least 8 to work with. And then it wouldn't have... Сая сүүлийн тэмцээнүүдээр IC-гээд ер нь их тоодгүй байж байгаа. Тинт айгуу хожоод айгуу дээшээ гараад ирэнгүүт тоглолтууд нь үзээд анализ хийх ер нь нэлээд хийсэн байгаа хөөд. Тэрнээс өмнө нь бол баг нэг анзаарахгүйсэн. They're always a bit of a weird conversation to have right there. But I think IHC are in hot water right now. This is where they move into overpass. Yeah, this is not the start they were looking for. It's not looking good. It's not looking good. Yeah, you think about IHC. Тэгээ одоо нэлээд анализ центр хийгээд жоохон тоглолтууд мэддэг болоод байгаа. 3 maps out of this at the very minimum. IHC came to play today, and they know what's on the line. So did Nikodos. He came to play. He was looking good today, and Roy as well. I think coming into this matchup, Roy was one of the lower rated players on Fnatic. So good to see him having a good performance here today. But again, like we heard from Kita, Jason had that interview before. It's like, okay, we'll get this done, and then we'll get a couple of hours here to focus in. So the quicker you can get a 2-0 done, the less stressful it is. You're not losing your opponent's map choice. Now they go into their home territory of Overpass that they love. This should just be walking this one home. Remove any of the stresses and then prepare yourself for the rematch against EF at the end of the day. A rematch too. That's another thing to kind of grab onto there. Yeah, I mean, then you look at Fnatic. They lost to Outsiders and G2, right? Like they lost to 2 very good teams. So I think you can see, the difference in class when it came to Inferno as well. And yeah, Roy, especially on Inferno yesterday against G2, he struggled a lot. So stepped up this time around, and I think probably for Fnatic Overpass, their best map. Yeah, it's their go-to, right? They just return to this map time and time again here. I think maybe Mezzi learned a lot from Alex. We know Alex used to like calling on Overpass, right? So when they had that little bit of time together, maybe he got to leech into the brain of how they want to approach the map right here. But Overpass is where the casters are talking about it. IHC always tend to reference that Outsiders game back in Rio, I think it was, right, on Overpass. Well, they didn't win the game, but some of their more recent overpasses haven't looked the most convincing. And I did actually want to highlight something on the computer.
I'm gonna go over there and come Okay. back. Go. You go set up, and we'll kind of I think also I'm gonna walk. what you said about Alex overpass and all that stuff. Nicholas had a good first map, and we know the flashes will be there, Chad, for him. The flashes will be there for the second map as well. We always know about the flashes here. Look, I'm over here now, guys. Hi. Hey, thanks for waving with me. All right, lads, I just want to jump into this. Can you guys see the preview? You just have to look over here. But this was the game against Evil Geniuses, and I just want to show some of the bits and bobs where I think IHC might have a harder time of things, right? So I think this is the round we want to look at. First gun round in the game right here. So if I scroll forward, we're going to have Score and Annihilation as the A players, right? These two right here. But what I want to focus on is the amount of time which they keep any presence aggressively towards A, because we know, like, Yanko, we always think of a player like Rain, right? He's happy to just like sit in the upper bathrooms or sit here at party or be aggressive towards long and just kind of turn it into these two. Одоо ингээд ээжигийн тоглолтыг хаана яаж барил аваад яаж тактикаар явж байгаа бүгдийг ингээд анализ хийх. It's more of the same, like they're a little bit aggressive early scores and connect the shore, but then they're dipping back with limited pressure, and that means they don't have any information of what's going on here, which makes it harder for Blitz, the in-game leader, to rotate efficiently between the sites. And I think that's going to be a problem for IHC today, because Fnatic have no dramas taking this space with utility, and now they don't have to. Now they can actually just walk up and take this space on the timing here, because IHC have shown this nature of not wanting to stay aggressive. It's just one player, right? Like, if you can keep the aggressive angle, if you can keep a rifler in a bogey position, I don't know. What's your theory on this, Yanko? If you leave a rifle like in upper bathrooms on his own, his job is just to disrupt the round, right? Get as many kills as possible. Yeah, and get information. Perhaps they don't have a player who's comfortable doing that. I mean, Score would have to be that guy because Annihilation is the upper. But that's what makes the overpass difficult. Is like you have to choice basically whether you're going to use more utility to take map control safely, or you're going to risk it a little bit and have more utility to end the round. And here you don't have to make that choice because you don't have to playing really aggressively and they're giving you space for free. Can I come back? Yeah, you like to? I'm all the way back over here. That's all right. I like the look of the yellow one anyway. I'll come take a seat. But I don't know what they're going to do or what they're going to change there. I think for IHC they're going to be feeling pretty deflated with how Inferno went, so I don't imagine this is going to be a 3-mapper series anymore. You don't think so? You've old Nikodos in here too, isn't helping. Especially now going into Overpass. Yeah, their overpass needs work, it's one of their weaknesses, and unfortunately for them, they're in a group with a lot of teams who pick overpass. Yeah, that's true. I mean, Outsiders, Fnatic, EG even, they beat them on overpass yesterday, so yeah, it's going to be an uphill battle, Trace. Yeah, an uphill battle. That's I don't think we could say it any better than that, but it would be an impressive feat to grab nonetheless if they're able to push it to 3. Well, I said if it got to nuke, I said they're going to win the series, but I don't think they're getting to nuke anymore. Yeah, and they're just here, so I'm talking a bit quieter. Yeah, they don't exactly look happy, and all understandable. This is an elimination. This is the ESL Pro League in its 17th season, and to go out kind of like this is not how you want to go out. So what we will do, can we go out? Break. Yeah, we're going to go out to a break. We're going to come back. We're going to see. I'm too bad. Maya дуудам. Монетэгарэс мухалгч. Тэ баг хийдэг. Ухаасгээс. Эргэсэн гэж. Ухаавана. You love it. You wear it. What's your style? Get your merch at shop.gaming.com. Зөө. Тэ ямар баяр тэмдэглээ уудах уу? Чи уугаа. Чи уусан чи уугаагүй юм фикртэй байна. Fuck you. Уудаа. Чи ууд нэг тааш. Ихтэй л ууш. Тэ байсан ч. Анч байсан. Яатны би ууд. Яатны? Яатны? Уудын би яатны? Яатны? Хичээлт өдөр таарсан байдаг шүү дээ. Хичээлтрэж уун яатны яашаа. Анчун. Яатны? Нарын дүүл чимээ амар орчиж байна үгүй.
Nice асаач бисаамаар байна. Асаацсан л байна. Могийн мих аягүй суу юм аа цаас яава. Аргасан. Надад нэг хай кач байл бодож байлаа. Муу хэл. Ганц. Skip дарсан курсороо хайгаа болтго шийдсэн. Нүгэл экстер шийдэж байна. Тэгсэн нүгэл экстер шийдэж. Гэсэби тоглолтыг хоёр дэлгэцтэй болчаа. Дэлгэцэн байс залгуур нэ. Галгалаа. Хідэнгээр зөхөө. Энэ зүгээр 60 унтчих. Галгал. Second monitor тэг ямар ч байсан бол гэдэг юм л. Юу гэдэг юм бэ? Ямар ч байсан болно гэдэг юм лээ. Гэрч марсныг шаардлагагүй. Дээр тоглохгүй юм чи бас. Тий. Main monitor чинь 144 лөө. Тэгээд инкулах бүр даварсан байна үстэй. Main 360, second нь 240 шиг. Яг мөнгөтэй хүмүүс тэгж бодож шүү дээ. Тэгш. Бид хинзээс авч бас 3 л хэвчтэй шүү дээ. 3 л хэвчтэй юунд ашиглах вэ стрим хийхгүй. Харин дээ. Тоглож байхдаа нөгөө талд нь стримийг үзээд аашаас. Аагаал. Стрим үздэг дэлгэц үжидэх. Стрим хийдгүү. Тэгээс ах стрим хийдэг шүү дээ. Окей. Стримийг амар удаж байгаа шүү дээ. Их үед л нэг хэлт хийж байгаа. Өөр сервер ордрыг амар удаж байгаа ч гэсэн. Угаасаа. Нэгэл. Юу тапэ. Могийн үгийн үсийг би бүр амар гоё ойлгоцсон шүү дээ. Инстэ шагаад чи надад жижиг үсээ сэнсэж чаддий би. Амар янзын болцоо. Хөөе. Цааптай. Quick. Тэгж бай. Цараар идрэгсэн чи юм аа. Камера. Анзээ өгөөсөн чи хэлсэн. Yeah, they've loved it and they've looked good on it at times as well. And I mean, a very tough play style to go against when they start to kind of really be able to change the pace, and especially with what we saw back on Inferno. If we're gonna see Fnatic find some of those opening kills on this map and be able to pick apart this defense, that style is going to get so much more difficult for IHC to handle. So Mongolians in a very tough place heading into the second map. Definitely. Before this map started, what we have to look out for on the CT side of IHC at times. So here we go. Quick play from Fnatic in towards B. Bartak is going to be here with a lot of players. Nice. Quite a stack over on this B bomb site right now for IHC. And Bartak dancing around the pillar. Techno, they've taken every kill. And Fnatic are held at the door. They're just not getting through. Maybe Nikodos can get something, but it's just one. And IHC won the pistol. That's an important pistol. Yeah, well, I mean, this is exactly what Alan Furno started. So let's not get too comfortable with any hot starts from IHC, but certainly, again, just winning that pistol, put your first foot forward. Get from there. We'll have to see how much IHC can gather off it, because I think they're going to need quite a few on this CT side. Гэхдээ манайхан доос амар сул байгаа юм. Суллоо. Тавицгээс сул гэж юу яачихсан бэ? Тэр бүр жоохон танигдаад багууд манайхд арай өөрөөр үзээд гисэн. Ер нь тий. Багч масахгүй тий. Тэгэхэд бол басж байгаа юм айгүй харагдсан шүү дээ. Тавиц дээр их үү. Jakey and MC. That sounds like a good. Хиндэ айгүй сул хэлж ирсэн аа тэгээд. Jakey and MC. Yeah, that could be great. What kind of music would they do? Jakey and the MC band? What genre? I don't know. Let's go Motown. Motown, okay. I could see that. MC's got the look. And Score is pushing down long. He's having a little bit of a look as he clears out long and in behind. And connector, but Score could get behind him here if he spots just a little inkling when they're coming back up. And oh, here we go. The hot knife, the butter's all laid out. Score's sliced through a couple of pieces. Now he goes again, pulls out the M4A1S, and finally the gloves get rid of it. That's when you turn the corner and you just get so excited. All those players now looking at you. I bet he wishes he had an A4.
Yeah, the A4 is just superior in that position, isn't it? Сайн зүгээр гадч 5 гай цааш ардах гэж байна. Well, I mean, look, round's over. I think if you're Messi, the only thing you're thinking is grab one more kill with his M4 and take a little bit more money away, and that might be the best thing they can hope for. Doubt it actually happens. Blitz gonna push up. That's Crims and the bomb. Almost wins out, and actually Messi just tossed away the M4 before running to his death, so making sure that weapon can't be recovered. But 2-0 for IHC. CT side definitely has been a problem, but as you said, how do you play with that keyboard? Yeah, that's so distracting. Just how do you play with that keyboard? Яац? Оо, эсрэг тийшээ эргүүлсэн биш. Ямар эвгүй нэр. CT side definitely has been a problem, but as you said, how do you play with that keyboard? Yeah, that has to be so. Тэр таатлын хүн харсан юм байна. Out of like 90-degree angle, like how do you even play like that? You get used to it pretty quick. I used to play with a pretty tilted keyboard back when it was necessary because of the CRT monitors. We didn't have regulated desk space at events in the old days. Oh, score. Having fun in the playground. A couple of kids up to no good. Score causes trouble. Shock is inside of the connector. And well, Thatcher is not committing up there. The fire burning away the stairways, but this is another round for IHC. Yeah, he heard the Molotov burn Blitz a little bit, who's also hustling all the way back. Thatcher's going to get caught by Annihilation, and now it's just Crims, and this is just deja vu to Inferno, where, I mean, the early rounds, the early opening rounds were very strong in the favor of IHC. A couple of nice kills from Crim. Oh, he's heard score as well. Ooh, this is actually, I mean, IHC score has to be very careful. He's on his own. Oh, does he rework? Think about it. Crims has pulled this one back. Now an ace clutch on the cards. They didn't need to be this aggressive either because they had the bomb up at Playground. They could have everyone just met up with score at Playground and held on to the bomb for the entirety of the round. Thing is, overpass is huge, Jason. There's a lot of land mash you have to cover here, and he has to get that bomb back and get it to a site. I don't know if he's going to go for this anymore at this point. Like 24 seconds, like he's assuming that they're going to be covering this, and he's just kind of sprinting, but you had no chance of making it to the site. And Crims with these 3 kills has actually done a good job of just making it expensive at the very least. Yeah, definitely made it expensive. Thought there was maybe a chance, but can't really go for some of these around the world clutches on overpass. Chadwick, we get a little check-in from you. Test 1-2. Mike's coming up soon. 2-0. Well, you know what is Chad's favorite map, Jason? We all know that. Hello? Everybody knows. So move over, Dinko. Grab that other chair, mate. Sure, let me have this chair. I've warmed it up. Let me at least give the young guy a please. What do you mean? He should have been standing up as soon as he saw me come over, mate. Respect your age before beauty. I think that's what they say around here, right? Yeah, sure. I had to get here because 2 consecutive rounds after I just highlighted in the last match IHC played on Overpass, they played passive with their CT defense. 2 rounds in a row, score's been in the thick of things. Yeah. So I wanted to get here to set the record straight that I am paying attention. Don't you worry about that. Well, that's good. Little taps from Blitz, gonna work through the wall. Ooh, I'm not the shit. Oh, return fire. Sounds worse than it is. Blitz just down to 78. If they win Overpass here, IHC, I know we're only 3 rounds in, and I know it's very unlikely. If they win Overpass against a team like Fnatic, so there's some stakes here. And if they win this, you predict I'm 3 rounds in, and I know it's very unlikely. If they win Overpass against a team like Fnatic, who as their home map, this is a huge victory. So there's some stakes here. And if they win this, you predict they win. Let's talk about facts here. Okay. No printers. Ooh, turns and finds score in the corner. It's such an important kill to find for IHC. I think he got caught by that boost by the other day against EG. He was behind the pillar, and he got his little backpack spotted, and then spent away. He's playing a different position to not get caught, so well handled. Keeping your mind on the fact that boost is going to come in at some point. All the time. That would have been a really deadly kill to take as well. That would have been a 5-on-3 for Fnatic, so good on Bartak. Fnatic hasn't really moved out of these positions, though. I mean, outside of... I mean, they've just basically controlled short water for this entire round, just waiting for their moment. Yeah, they're doing their best Outsiders cosplay right now. This is kind of what Fnatic like to do. Run that clock down to its final few seconds, and here they go. 20-second mark in towards the B site. Bartak
He's got a pretty decent spot to deal with this, but starts to move as they start to come in. And Techno's run out of ammo. That's very unfortunate to watch. Fnatic are into the site. Should start to plant the bomb soon. 8 seconds, Mezzi. Maybe think about not fighting. He's repositioning. He missed the Molotov. And well, he might. He's just about got it. He came off it because he thought the Molotov was going to land on top of him, but he's able to get it down at least. Fnatic with the headshot. It's Mezzi on the deep. Fnatic on their first. Oh, unlikely round. I think the angle playing over at boards to watch towards sandbags is just a little too shallow. They got to swing very, very wide on. Энэ нэг нь стрим гэж баруун үзэлсэн юм шүү. He ran out of ammo real quick in that situation. That killed didn't help, but this one right here, right? Like, see how he just shifts to his left right before this. They were more before the swing comes in, and it's just able to be traded so easily. Yeah, well, Score's aggression in the first two of the rifle or weapon rounds was great, but then in this third against some hodgepodge purchases was a problem, right? You give one away, you don't get anything done, while you really send your team up the river without the paddle. It is a big paddle. Annihilation on the AWP, so the biggest gun into round number 5 for IHC.